Busquemos Santiago, capítulo 5, versículo 7 a 11. Busquemos Santiago, capítulo 5, versículo 7 a 11. Santiago capítulo 5, versículo 7 a 11. Despacio, leamos juntos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Entonces, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. 네, 오늘은 오래 참음에 대해서 함께 배워보도록 하겠습니다. Hoy vamos a aprender juntos acerca de la paciencia. 이 산티아고에 보면은요. Si vemos el libro de 이 Santiago, 산티아고는 하나님의 사도였던 야고보 사도가 기록한 말씀입니다. Santiago fue escrito literalmente por el apóstol, por el discípulo de Jesús, Santiago. 구원받은 이후에 시련과 고난은 모든 그리스도인들에게 반드시 있습니다. Ciertamente hay el sufrimiento y aflicción para todos los cristianos que recibieron la salvación después de ser salvos, ¿no? 그 시련과 고난은 주님 오실 때까지 분명히 계속 이어질 겁니다. Hasta que el Señor venga por segunda vez, esta aflicción se va a 그렇기 continuar. 때문에 온전한 신앙생활을 하기 위해서는 Por lo tanto, para llevar correctamente la vida cristiana, 그리스도인들은 그 고난과 시련과 많은 여건 가운데서 los cristianos, entre muchas aflicciones y sufrimientos, 이 오래 참음의 그 마음의 열매를 맺는 것이 너무나 tienen que 중요합니다. llevar fruto de la paciencia. 그래서 이 오래 참음의 중요성을 가장 잘 설명한 것이 Por lo tanto, lo que explico mejor acerca de la paciencia 이 산티아고 5장 es 말씀입니다. Santiago 5. 특별히 우리 시대에도 정말 인내가 많이 부족하잖아요. Especialmente en nuestra época también falta mucho lo que es la paciencia, ¿verdad? 말세의 징조 중에 말세의 징조가 성경에 여러 가지가 기록되어 있는데 En la Biblia habla acerca de varias señales de la última época. 우리가 잘 아는 대로 성경에서 우리 성경 세미나 때 배웠던 것처럼 Como nosotros aprendimos en el seminario de la Biblia, 마지막 시대에 사랑이 식어지죠. el amor se enfría en la última época, ¿verdad? 또한 마지막 시대에 Además, en la última época, 세군도 디모데 capítulo 3 versículo 4에 보면 si vemos en 2 Timoteo 3:4, 배반하여 팔며 조급하며라고 그랬죠. traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que a de Dios. 오래 참지를 못하는 거예요. Es decir, no puede aguantar por largo tiempo, no tiene 뭔가 la 세상에서는 막 paciencia. 빨리빨리 돌아가고 Siempre el mundo se está cambiando rápidamente. 뭔가 결과를 얻고 싶은데 과정은 없어. Desea ganar algún resultado, pero no hay proceso. 예, 제가 이번에 건축을 해가면서 했잖아요. Yo haciendo esta vez la construcción, 자, 많은 거를 배우고 de 느끼고 verdad estoy sintiendo y aprendiendo muchas 그래서 cosas. 이 과정이란 것이 정말 Es muy, 중요하다. es muy importante lo que es el proceso. 망가처럼 뚝딱뚝딱 해가지고 한 달 만에 막 지고 싶은데 Yo quisiera hacer la iglesia ya dentro de un mes rápidamente, 한 달 ¿verdad? 만에 질 수도 있을 거예요. Puede ser que se construya dentro de un mes, 근데 어떻게 될까요? pero ¿qué pasaría? 한번 1년 안 돼도 쿵 무너져 버릴 Pero que 거예요. ya dentro de un año se va a caer, 예, 그죠? ¿cierto? 그러니까 급하게 해서 되는 것이 아니라 No es importante que lo haga apuradamente, 예, 더 많이 건물을 올리면 sino 올릴수록요. en cuanto vayamos subiendo más el piso de la iglesia, 땅을 더 파서 más tenemos que cavar la tierra, 기둥도 잘 만들어야 돼. hacer bien la columna, ¿cierto? 그래서 기둥이 잘 깊이 박히지 않으면 Por lo tanto, si es que la columna no está bien fijada, 그 건물은 오래 가지 못할 겁니다. este edificio no duraría mucho tiempo, ¿verdad? 마찬가지로요. Del mismo modo. 뭔가 결과를 얻고 싶은데 Quiere ganar algún resultado, 그렇다고 해서 빨리빨리 한다고 해서 과정을 생각해 pero 버리면 tampoco tiene que eliminar lo que es el proceso. 나중에 문제가 될 수 있습니다. Después puede haber problemas, ¿cierto? 아마 이 세상 사람 중에서 제일 빨리빨리 이렇게 막 하는 민족이 있다라면 어딜 것 같아요? Si existiera una nación que deseaba hacer todo rápidamente, ¿qué país sería? 응? 코리아예요, 코리아. Corea.
한국 사람들이 얼마나 성격이 급한지 몰라요. Ustedes no conocen qué tan apurados son los coreanos. 이 세계를 여행하다 보면요, Cuando uno viaja por el mundo, 한국 사람들이 제일 많이 쓰는 단어가 있어요. hay la palabra que los coreanos utilizan más. 그래서 한국 사람들을 보면 Por lo 외국인들이요, tanto, cuando los extranjeros ven a los coreanos, 코리아노, 빨리 그래요. dicen esto. 빨리가 뭔지 알아요? ¿Saben a qué se refiere pali pali? 라피도. Rápido, rápido. 저도 가끔 그러죠. Yo también de vez en cuando digo esto, ¿verdad? 그런데 그런 것들이 그런데 그런 성격이 좀 좌우가 돼서 한국은 좀 빨리 성장했어요. Pero dependiéndose de este carácter, Corea es un país que se ha desarrollado muy 이 rápidamente. 세상의 나라들이 발전에 이런 발전한 그걸 나타내지는 도표를 봤는데요. He visto un gráfico que muestra el desarrollo de los países. 페루가 있잖아요. Perú, 1980년대까지 한국보다 더 잘 살았어요. el año 1980 hasta este año vivía mejor que Corea. 아세요? ¿Conocían? 근데 1980년 이후에요. Pero a partir del año 1980, 한국 사람들이 라피도 해가지고 como los coreanos son rápido, 지금 엄청 잘 살아요. ahora viven muy bien. 그런 거는 성격의 그런 거는 세상적인 경제적인 성장을 위해서는 도움이 될 수가 있는데 Puede ser ayuda para la economía, para el desarrollo de un 이런 오래 país, 참지 못하고 성급한 성격이잖아요. pero este corazón apurado, sin paciencia, 신앙생활에는 그렇게 좋지가 않아요. no es tan bueno tampoco para llevar la vida cristiana. 신앙생활에 어떤 조급한 마음이 들어와 버리면 Si es que entra el corazón apurado en el corazón, 막 이 형식적인 신앙으로 나아갈 수가 있어요. puede seguir teniendo la fe formal. 예를 들면 가족들을 전도하는 경우도 그렇고 Por ejemplo, en caso de predicar a su familia, 주위의 사람들에게 사랑하는 사람들이 복음을 전하고 이러고 싶은데 desea predicar a las personas que ama a su 막 familia, 한다고 성격 급하고 막 화내고 한다고 해서 빨리빨리 한다고 해서 되는 것이 아니잖아요. pero tampoco se hace la predicación por hacerlo rápidamente, ¿verdad? 먼저는 말씀 안에 거해야 되고 Primero tiene que permanecer en la palabra en la iglesia, 말씀에 합당한 기도와 소원을 드려야 되고 tiene que dar deseo y sueño conforme a la palabra. 그래서 막 갑자기 신앙이 성장하는 Por lo 것이 tanto, 없습니다. no hay un desarrollo rápido de la fe. 찾아볼까요? Vamos a buscar 이 juntos. 산티아고 신고 말씀은 표시해 놓으시고요. Marque por favor la palabra de Santiago 5. 자, 찾아보겠습니다. Busquemos juntos. Proverbios 19. Proverbios 19, capítulo 19, versículo 2. Proverbios capítulo 19, versículo 2. Leamos juntos. El alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies peca. 자, 지식 없는 소원은 선치 못하고 El alma sin ciencia no es buena 발이 급한 사람은 그렇다느니라. y aquel que se apresura con los pies peca. 그러니까 신앙은 서두르는 것이 아니라는 겁니다. Es decir, la fe no es algo que tiene que apresurarte. 아무리 내가 전도를 하고 싶고 주님을 닮아가고 싶다 Aunque yo 하더라도 quiera predicar y asemejarme más al Señor, 내가 말씀과 기도와 교제와 전도하는 생활 없이 pero yo sin tener la palabra, comunión, oración y predicación, 그 꾸준한 올바른 습관화된 신앙생활이 없이 sin tener una vida cristiana que se ha hecho como una costumbre, 어떤 결과를 내는 것은 쉽지 sacar un 않다는 겁니다. resultado es muy difícil. 어떤 한 그리스도인이 이렇게 기도합니다. Un cristiano ora de esta manera. 주님, 저는 인내와 오래 참음이 너무나 부족합니다. Señor, a mí me falta mucho lo que es la paciencia. 저에게 오래 참음의 그 마음을 주시길 바랍니다. Señor, permítame el corazón de la paciencia. 여기까지 좋았는데 Hasta aquí está bien, 그 다음에 한마디 했어요. pero dijo una palabra. 지금 당장 주세요, 주님. Ahorita mismo dame. 이거는 잘못된 거죠. Esto es algo equivocado, ¿verdad? 그렇게 그런 인격이 형성되는 것은 하루아침에 되는 것이 아니라 No solo en un día se forma la personalidad, 과정이라는 것이 sino hay 중요한 겁니다. proceso. 그리고 또 신앙생활뿐만 아니라 Además, no solamente la vida cristiana, 이 세상에서도 마찬가지죠. sino en el mundo también sería lo mismo, 뭔가 ¿verdad? 조급한 마음으로 빨리 어떤 결과를 내려는 생각을 하는 사람들이 있어요. Hay personas que piensan para sacar rápido el resultado, 어떤 사람은 haciéndolo 그러죠. rápido. 나는 부자가 되고 싶다. Yo quiero ser rico, 빨리 부자가 되고 싶다. quiero serme rico rápidamente. 그래서 막 복권을 사기도 Por eso 하고. empieza a comprar lotería. 여기도 그런 거 있죠. Aquí también hay algo así, ¿verdad? 그래서 저는요 진짜 제가 아는 제 아는 그냥 이러면 제 위에 형은 이제 구원받기 전에 했잖아요. Mi hermano mayor, o sea, una persona mayor que yo antes de recibir la salvación, 물론 구원받기 전이었죠. obviamente ha sido antes de 구원받기 recibir la salvación. 전에
이 거의 20년 동안 있잖아요. Antes de recibir la salvación casi por 20 años, 복권을 매일매일 샀어요. 매일. todos los días compraba la lotería, 하루도 안 걸르고. sin faltar ni un 그래서 día, 갑자기 부자가 되고 싶어가지고. porque quería ser rico en un solo día. 근데 구원받고 나서는 이제 그러지 않습니다. Pero después de recibir la salvación ya no lo hace, ¿verdad? 세상 사람들은 어떤 말을 하고 있냐면 Pero las personas del mundo, ¿qué corazón tienen? 성경에도 보면요. Si vemos en la Biblia, 가까운 찾아보겠습니다. vamos a buscar la parte que se queda cerca de aquí. Proverbios 20, versículo 21. Proverbios capítulo 20, versículo 21. Leamos juntos. Los Bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. 그래서 이제 처음에 속히 잡은 사업은 마침내 복이 되지 못한다. Dice, no serán al final bendecidos. 이 해외 이런 뉴스나 이런 데 봐도 있잖아요. Si es que vemos noticias de otros países, 가난하게 살다가 이 복권이 당첨돼 가지고 hay personas que ganaron, ¿no?, la lotería 갑자기 부자가 된 사람들이 있는데 y de repente se hicieron ricos. 그런데 그 말년이 그 복권이 당첨되므로 말미암아 행복하고 그런 것이 아니라 Pero el fin de ellos no ha sido la felicidad, 갑자기 속히 막 부자가 됐잖아요. sino como en un solo día se hicieron 그러니까 ricos, 흥청망청 por lo 마음대로 돈을 tanto, 쓰다가 utilizando el dinero como ellos deseaban, 망한 사람들도 많아요. ya se perecieron. 잠언 Proverbios 21 versículo 5에 보면 En Proverbios 21:5 부지런한 자의 경영은 풍부함에 이를 것이나 조급한 자는 궁핍함에 따릅니다. está escrito: los pensamientos de diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto ya va a la pobreza. 자, 이 말씀을 쉽게 정리하면 Si ordeno fácilmente esta palabra, 순식간에 무언가를 끄집어내려는 그런 생각을 버리라는 tiene que 겁니다. dejar el pensamiento de sacar o ganar algo apresuradamente. 우리가 시작할 때 산티아고 카피툴로 5 말씀을 읽었는데 Como nosotros empezamos con el versículo Santiago, 거기서 3번이나 반복해서 casi como 3 veces se repitió esta palabra, ¿no? 길이 참아라, Tened 길이 참아라. paciencia, tened también vosotros paciencia, 그리고 tened 또 오래 paciencia. 참아라. 뭐 이렇게 계속해서 반복되고 있습니다. Constantemente se está repitiendo esta palabra. 그러니까 세상에서는 조급해서 될 일이 없어요. Por lo tanto, en el mundo no hay algo que se puede lograr por estar muy apresurado. 뭔가 이제 참지 못하고 오래 참지 못하고 바로바로 어떤 행동으로 옮기게 되고 Si es que uno actúa al instante según lo que piensa, 뭔가 과정을 얻고 막 결과만 빨리 원하고 si hay la persona que desea solamente sacar el resultado sin tener el proceso, 그러면 그런 것이 문제가 될 수가 entonces 있어요. esto se puede hacer el problema. 여러분들 좀 오래 참는 게 쉬워요, 어려워요? ¿Para ustedes les parece fácil la paciencia? 쉽지 않죠. No es 근데 fácil. 오래 참는 것이 그리스도인에게 참 중요한데도 Pero es muy importante la paciencia para los cristianos, 않아요. pero no es tan fácil. 오늘도 참 제가 부끄러운 일이 있었습니다. 저한테. Hoy me pasó algo vergonzoso. 오늘 교회 앞에 여기 주차장을 들어가는데 Hoy estuve entrando al garaje de la iglesia, 주차장을 차 한 대가 막고 있는 거예요. pero un carro estaba impidiendo el camino para que pase mi carro, 좀 ¿no? 앞에 대든가 뒤에 대서 주차장 입구는 막지 말아야 되는데 No tenía que impedir el camino, la puerta de garaje para que yo entre, ¿no? 주차장 입구를 딱 막고 있는 거예요. Pero estaba ya tapando la puerta, ¿no? 뒤에서 기다리다가 Por eso yo estaba esperando atrás. 비켜달라고 빵빵했어요. Entonces he presionado el botón diciendo que se adelante, 여기 주차장이라고. diciendo que aquí es 이거 el garaje donde guarda carros. 저는 정당한 요구를 한 건데 Yo he requerido algo justo, ¿verdad? 갑자기 그 사람이요. Pero de repente esta persona, 막 이러면 이게 손욕이잖아요, 알죠? 그죠? ustedes conocen que esto es el insulto, ¿verdad? 그죠? Con la 막 mano. 이러면서 막 화를 내가면서 막 그러는 거예요. Así se enojaba. 갑자기 이게 확 올라버린 거죠. Entonces yo también me enojé de repente. 그래가지고 이제 막 시시거리고 있는데 Así estuve enojado. 우리 이 진환이 그러는 거예요. Pero mi hija dice, 아빠 오늘 설교가 오래 참으면 papá, el sermón de hoy es paciencia. 그래가지고 제가 우리 딸한테 한 방 맞았습니다. Por eso he recibido un golpe, ¿no?, en la cabeza. 그래서 오늘 좀 오늘 설교 오래 참음인데 Hoy el sermón trata acerca de la 야, paciencia. 정말 이 목사로서 좀 나도 참 부끄럽다. De verdad, siendo pastor también me 다른 사람 avergonzaba. 얘기가 아니고 저 자신을 돌아보는 설교입니다. No es un sermón para otras personas, sino para reflexionarme en 정말 mí mismo. 그리스도인들이 오래 참으면 너무나 중요하거든요. Por lo tanto, para los cristianos es muy importante la paciencia. 여러분들 마시멜로 시험이라고 혹시 아십니까? ¿Ustedes conocen la prueba de marshmallow? 마시멜로 몰라요? ¿No conocen? 그렇지. 자, 이게 잡아서 이게 미라. 이게 마시멜로요. Esto es marshmallow. muy ¿no? rico, ¿eh? 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 niño, muy rico, ¿eh?
이 마시멜로 시험이 뭐냐면 ¿Qué es la prueba de marshmallow? 예, 진짜 이게 미국 스탠포드라는 대학에서 했잖아요. Realmente en la Universidad Stanford de Estados 이 Unidos 수십 명의 아이들을 불러가지고 있잖아요. llamó a muchos niños 진짜 실험했던 아주 유명한 실험입니다. y realmente hizo esta prueba, este examen. 이 그래서 무슨 얘기냐면 ¿A qué se refiere? 4살짜리 아이들을 불러가지고요. Llamó a los niños de 4 años 딱 이 앞에다가 마시멜로를 딱 놓는 거예요. y delante de ellos pone un marshmallow. 예, 그 무려 수십 명이 아니고 635명을 불렀네. 635명. Llamó a 653 niños. 635명의 어린아이들 일일이 다 실험을 했어요. Probó con cada uno de ellos 그 아이들한테 얘기합니다. y dice a los niños, 네가 이 마시멜로를 15분 동안 먹지 않고 참으면 si tú aguantas sin comer marshmallows por 15 minutos, 내가 마시멜로를 너에게 2개를 te 주겠다. daré 2 marshmallows más. 예, 이렇게 해가지고 635명의 아이들을 시험했는데 Así probó, hizo examen contra 653 niños. 어떤 결과가 Pero 나왔을까요? ¿qué resultado habrá salido? 몇 명이 참았을까요? ¿Cuántos niños habrán aguantado? 635명 중에서 Entre 653, 30%만 견뎠어요. solo 30%. el 30%. 30%만 견디고 Solo el 30% de los niños 나머지 pudieron 70% ganar 는 y el 70% de 보신 los 바와 niños, 같이 como ustedes ven, 이렇게 막 냄새만 맡기도 하고 olía. 얼마나 힘들어 막 Es muy difícil 막 aguantar, 이렇게 ¿verdad? 참다가 먹고 Después de aguantar tanto tiempo ya lo come. 아무튼 이게 유명한 실험입니다. Esto es una prueba muy conocida. 그리고 이 635명의 아이들을요, 예, 또 이 조사했던 아이들을 수십 년이 시간이 지나서 조사를 해봤어요. También investigó después de que estos niños crecieran más, o sea, después de 10 años. 이거를 끝까지 견딘 30% 아이들은요, 안 먹고 El 30% de los niños que no comieron, el 30% de los niños que aguantaron 15 minutos, 놀랍게도요, muy asombrosamente, 100% 다 성공했어요. al 100% ganaron el éxito. 놀랍지 않아요? No es algo asombroso. 100% 진짜로. Al 100%. 그 No 나머지 miento, 70%는요, pero el 70% de los niños 다 이렇게 어디 한 직장도 꾸준하게 다니지도 못하고 no pudieron mantenerse trabajo por un tiempo largo. 어떤 사회적으로 올바로 적응을 한 사람들이 거의 No 드물었어요. había muchas personas que se adaptaron a la 좀 sociedad. 평범하거나 좀 평범하지 Eran 못하거나. normales o menos que ser normales. 그런데 이 마시멜로 시험에서 진짜 15분을 견뎠던 그 30%의 아이들은요, Pero el 30% de los niños que ganaron 15 minutos en esta prueba de 그 오래 marshmallow, 참았던 아이들은 los niños que pudieron tener paciencia, 다 세상에 성공했어요. todos tuvieron éxito en el mundo. 이게 그래서 그 유명한 Por lo tanto, 시험입니다. es una prueba muy importante. 마시멜로 시험이라고. La prueba de marshmallow, ¿no? 예, 아이를 이게 우리가 엄마들이 아이를 임신해서 아이를 낳기까지도 Los 9달의 niños- 결과가 지나잖아요. La madre, después de embarazarse para dar a luz, también tiene que esperar como 10 예, meses. 그래서 이 오래 참음. Por lo tanto, la paciencia. 그리스도인들도 신앙생활에 성공하기 위해서는요. Para que los cristianos puedan tener éxito, 이 오래 en la vida 참음이라는 cristiana, 이 성품이 반드시 이루어져야 sí o 됩니다. sí tienen que tener la personalidad 찾지 de que es la 않겠습니다. paciencia. No vamos a buscar. 세군도 베드로 카피톨로 1 베르시코 6에 보면 Si vemos en 2 Pedro 1:6, 예, 그리스인이 믿음 위에다가 쌓아야 될 그 인격이 갖춰야 될 인격이 예, 순서적으로 기록되어 있는데 habla acerca de la personalidad que los cristianos deben tener sobre la fe. 지식의 절제를 그 다음에 뭐라고 되어 있죠? Al conocimiento, dominio propio. ¿Y después qué? 그 다음에 절제의 인내를 Al dominio propio, paciencia. 예, 파센시아 예, 이 지식은 있는데 절제를 하지 못하면 Tiene el conocimiento, pero si no pudiera tener dominio 그 propio, 사람은 인격적으로 올바른 형성되지가 될 no se 수가 ha 없어요. formado, no puede formarse como una persona correcta, ¿no? 예, 그래서 우리 그리스도인들이 Por lo tanto, 구원받은 이후에 이제 주님 앞에 갈 때까지 los cristianos, después de recibir la salvación hasta ponerse en pie delante del Señor, 내가 구원받은 그리스도인이라는 이유 하나 때문에 solo por una razón de que somos salvos, 많은 고난도 있고 시련도 있고 오해도 tenemos 있고 muchos malentendimientos, sufrimientos y aflicciones. 예, 여러 그런 힘든 상황들을 만나게 됩니다. Nos encontramos con muchas situaciones difíciles. 예, 그렇기 때문에 이 신앙생활은 Por 피곤하다고 lo 성경에 tanto, 표현돼 있고 en la Biblia está expresando que la vida cristiana es algo 그 agotado. 가운데서도 피곤한 가운데서도 선을 이룬 그 삶을 꾸준히 이어간 사람에게 A la persona que sigue teniendo la fe de 그 오래 paciencia, 참고 견디는 자에게 a la persona que llega a aguantar hasta el 예, fin, 하나님 반드시 결과를 주신다라고 ciertamente el Señor dará el resultado. 성경에 약속되어 En la Biblia 있습니다. está prometido. 예, 찾겠습니다. Busquemos juntos. 갈라타스 capítulo 6. Segundo Corintios 10, Galatas capítulo 6, versículo 9.
Gálatas capítulo 6, versículo 9. Leamos juntos. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. 우리가 선을 행하는데 낙심하지 않으면 그리고 피곤하지 않으면 때가 이르면 반드시 하나님이 거두게 해주실 것이다. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. 그래서 우리가 가족을 전도할 때라든지 Por lo tanto, nosotros al momento de predicar a la familia, 당장에 주님이 이걸 들어줬으면 좋겠는데 queremos que el Señor al instante escuche nuestra petición. 또 뭐 직장을 구하는 문제 De vez en cuando hay problema de buscar el 그 가정에 막 trabajo, 아이들이 속썩이기도 하고 o puede ser 경제적인 que los 문제 niños puedan molestarnos, o hay problema 뭐 전도하는 económico. 문제 경제적인 문제 막 수많은 이런 문제들이 우리 앞에 También el 있어요. problema de la predicación. Frente de nosotros hay muchos problemas. 그런데 오래 참지 못하면 Pero si es que no aguanta bien, 결과가 좋지 못한 경우가 너무나 많아요. puede ser que el resultado salga mal. 근데 그 가운데서도 정말 인내하고 주님 바라보고 오래 참고 끝까지 그 길을 걸어갔던 사람은요. Pero las personas que siguieron caminando, teniendo la paciencia hasta el fin, 고난은 있었지만 aunque tuvieron obviamente en su 주님이 camino 반드시 sufrimientos, 좋은 pero 결과를 ciertamente el Señor le ayudó 주십니다. a dar el buen resultado, 성경에 ¿no? 보면은요. Si vemos en la Biblia, Segundo Reyes capítulo 18 versículo 9 a 10에 en 보면 Segundo Reyes 18, 9 a 10, 이스라엘을 침공했던 아수르 왕 살만 에셀이란 왕이 기록되어 있습니다. habla acerca del rey de Asur, Salmanasar. 자, 이 내용에 보면 Si vemos este contenido, 이 살만 에셀 왕이 이스라엘을 쳐들어와 가지고요. el rey Salmanasar vino a atacar a Israel, 성을 포위하고 sitió la tierra, la 공격도 ciudad, 안 하고요. ni siquiera ha atacado. 몇 년 동안 Sino por cuántos años? 10절에 보면은요. Si vemos en el versículo 10, 3년 후에 그 성이 함락되니라고 됐죠. y la tomaron al cabo de 3 años. 야, 이 살만 에셀이란 왕이요. 인내 오래 참음이 인내가 대단한 사람이에요. El rey Salmanasar era quien tenía paciencia, 공격도 안 하고 porque no atacaba ni siquiera. 피를 하나도 흘리지도 않았어. No hizo derramar la sangre. 그냥 Solamente 쳐들어와 가지고 después de atacar a la ciudad, 성만 포위하고 있었던 la 거예요. sitió. 그러니까 어떻게 됐어요? Entonces, ¿qué ha pasado? 성 안에 먹을 게 없으니까 Como no hay nada que comer en la ciudad, 아니 다 와서 항복해 버린 거예요. las personas salieron a rendirse. 야, 건거는 뭐 했어요? 3년 동안 성만 에워싸고 오래 참은 것밖에 ¿Qué es 없어요. lo que hizo él? Solamente sitió la tierra, la ciudad por 3 años y aguantó. 이것도 우리에게 좀 생각할 수 있는 교훈을 Esto también nos da 줍니다. una lección para poder reflexionar, ¿no? 그 결과적으로 오래 참는 사람에게 좋은 결과가 Según el resultado, a la persona que 예, aguanta 주어지는 bien, 그런 a la persona 내용들이 que tolera bien, 성경에 hay 너무나 un buen 많이 resultado. 기록됐어요. En la Biblia hay muchos ejemplos así. 예, 그래서 이 Por lo tanto, 산티아고의 말씀처럼 Como la palabra de Santiago, 오래 참음에 본이 되는 선진들의 믿음을 본받아라. tenemos que recibir ejemplo de los antecedentes de la fe. 네, 다시 산티아고로 돌아와 Vamos a 보겠습니다. volver de nuevo a Santiago. 네, 산티아고 capítulo 5 versículo 10. 그래서 그 오래 참음이 중요하다는 말씀을 하면서 Por lo tanto, enfatizando la importancia de la paciencia, 그래서 이 믿음의 선진들, 특별히 사도나 믿음의 선진들이 하나님의 뜻을 이루기 위해서 오래 참음으로 말미암아 좋은 결과를 얻었던 그 사례들을 그 선진들의 사례들을 생각해 봐라. 예, 그렇게 está 기록되어 diciendo para 있습니다. pensar los ejemplos de la paciencia de los antecedentes de la fe. 다시 한번 읽어볼까요? Vamos a volver a leer. Hermanos míos, toman Como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. 그 오래 참음의 중요성을 말씀하면서 Hablando acerca de la importancia de la paciencia, 주의 이름으로 말한 선지자들로 고난과 오래 참음의 본을 삼으라. dice, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. 그래서 이제 Por 성경에 lo 나와 tanto, 있는 sin 하나님 쓰임 받았던 그 사람들을 이 선진들을 지켜보고 그들이 어떻게 오래 참아서 어떻게 좋은 결과를 맺었는지를 생각해 보라는 겁니다. Por lo tanto, está diciendo que observemos los ejemplos de la paciencia de los antecedentes de la fe y qué resultado ellos pudieron llegar a tener. 그래서 성경 중에서 가장 오래 참음의 본이 되는 사람 한 사람이 예를 들고 있죠. Por lo tanto, está dando un ejemplo de la persona que se ha hecho ejemplo de la paciencia, ¿verdad? 누구죠? ¿Quién es? 성경에서 최고로 잘 오래 참은 사람. La persona que tuvo la mejor paciencia de la Biblia. 그렇죠. 그래서 11절에 보면 Por lo tanto, si vemos en el 다시 versículo 산티아고 11, 보겠습니다. vamos a volver al Santiago. 산티아고 capítulo 5 versículo 11에 보면 Si vemos aquí, 다시 한번 읽어볼까요? leamos juntos. He He aquí aquí tenemos por por- bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. 정말 이 오래 참음과 인내의
최고의 본을 보인 사람이다라면 Si existiera una persona que mostró el mejor ejemplo de la paciencia, 분명히 홉일 겁니다. ciertamente sería Job. 우리가 잘 아는 대로 Como todos nosotros conocemos 홉은 bien, 자기의 모든 재산과 가족을 다 잃어버렸죠. Job perdió toda su riqueza, familia y honor. 거기다가 건강까지 잃었죠. No solamente esto, su salud también se ha perdido. 그런데도 불구하고 Sin embargo, 끝까지 그는 오래 참았고 hasta el fin, él toleró. 하나님을 원망하지 않았어요. No se quejó de Dios. 그 인내를 끝까지 그는 기다렸고 Él hasta el fin ha tolerado. 그로 말미암아 그 2배 이상의 하나님의 그 축복과 복을 Y por 받았잖아요. resultado recibió el doble de la bendición de Dios. 예, 그래서 홉을 Por lo tanto, 찾아보면 si buscamos el libro de Job, 홉의 인내를 배우라 했으니까 está diciendo para aprender la paciencia de 우리가 Job, 잘 ¿verdad? 알고 있는 말씀이지만 Esa es la palabra que ya conocemos bien, 찾아보겠습니다. pero vamos a buscar juntos. Job capítulo 1. Antes de Salmos, Job capítulo 1, versículo 22. Job capítulo 1, versículo 22. Leamos juntos. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. 자, 요 홉이 간증을 하기 전에 어떤 일이 있었죠? Antes de que Job diera este testimonio, ¿qué es lo que pasó? 갑자기 전 재산을 다 날리고 De repente perdió toda la riqueza, 갑자기 자녀들이 다 죽고 todos sus hijos empezaron a morir, 이런 일을 겪었어요. murieron. O sea, pasó por estas 우리 situaciones. 같으면 한 번이라도 막 원망이라도 하고 막 그 주님을 막 원망하고 Si 막 nosotros estuviéramos en el lugar de 화도 él, 내고 막 entonces 그랬을 것 nos 같은데, enojaríamos, también nos 혹은 quejaríamos, 이 ¿verdad? 모든 일을 Pero Job 범죄치 아니하고 no pecó acerca de esto. 인내하고 마음을 지켰던 겁니다. Tuvo paciencia y guardó su corazón. 그래서 이 홉기서를 쭉 Por lo 보면은요, tanto, si es que vemos el libro de Job, 여러 그런 그 이후에도 막 몸에 병이 나서 온 몸에 막 악창이 들기도 하고 habla como él llegó a tener la enfermedad en todo su cuerpo. 가장 아끼고 믿어줘야 되는 에스포사가 뭐라겠어요? Y la esposa que más tenía que confiar en él, como dijo, 아니 그러고도 하나님 찾냐고 igual buscas a Dios, 하나님 저주하고 죽어 maldice a Dios y muérete. 그래서 막 잔소리하고 막 Así hablaba, ¿no? 그런데도 홉은요 Pero igual Job 끝까지 오래 참았어요. hasta el fin tuvo paciencia. 결과는 잘 아시죠? El resultado ustedes conocerán mejor. 홉 42 versículo 10에 15에 보면 Si vemos en 42, 홉에게 그전 소유보다 갑절이나 하나님이 주시고 está escrito, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. 가족도 La familia, 재산도 riqueza, 다 하나님이 갑절로다가 todo Dios ha pagado el doble. 갚아주시잖아요. Ya pagó el doble, 그래서 ¿verdad? 정말 이 오래 참음의 이 좋은 결과의 이 본을 홉이 너무나 잘 보여주고 Por lo 있죠. tanto, Job está mostrando un buen ejemplo de la paciencia. 홉뿐만이 아니라요. No solamente Job, 하나님이 썼던 이 신앙의 인물들을 보면은요. sino si vemos a los personajes de la Biblia que fueron utilizados por Dios, 성급하고 오래 참지 못했던 사람은 하나님 쓰신 적이 없어요. Dios nunca utilizó a la persona que no tuvo paciencia y que se apresuraba en todo. 정말 오래 참으면 본을 보였던 그 사람들이 주님 앞에 쓰임을 받았던 Las 겁니다. personas que pudieron mostrar el ejemplo de la paciencia pudieron ser utilizados también por Dios. 아브라함도 마찬가지죠. También Abraham. 아브라함은 100세가 넘도록 자녀가 없었잖아요. Abraham hasta tener 100 años no tenía hijo, ¿verdad? 그런데도 Sin embargo, 하나님을 왜 하나님 저에게 자녀를 안 주십니까? no se quejaba de Dios diciendo, ¿por qué Dios no me permite el hijo? 약속을 했는데 Prometió, 약속을 하고도 100살이 넘도록 자녀를 안 줬어요. pero después de prometer hasta que Abraham llegue a tener 100 años no le permitió 이거 hijo. 어떤 마음 들어요? Entonces, ¿qué corazón tendría uno? 하나님 정말 저를 약 올리시나? Creo que Dios me está molestando. 약속을 하지를 마시던가. Era que no hable, 분명히 자녀를 준다고 약속을 해놓으시고 porque ya prometió dar el hijo. 아니 어떻게 100세까지 ¿Y 100세가 cómo me 넘는데도 puede 자녀를 dejar 안 줍니까? hasta 100 años sin tener 제가 hijo? 아브라함이라면 Si 그랬을 yo 것 같아요. hubiera sido Abraham, hubiese dicho así, 한 ¿verdad? 번쯤 뭐 원망하고 막 그랬을 것 같아요. Me habría quejado al menos una vez. 근데 우리가 잘 아시는 헤브라 찾아보겠습니다. Pero vamos a buscar el libro de Hebreos que conocemos Hebreo bien. capítulo 6. Hebreo capítulo 6 versículo 14 a 15. Hebreo capítulo 6 versículo 14 a 15.
leamos 또 diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. 그 아브라함에 대한 말을 하면서요. Hablando, mencionando acerca de Abraham, 15절에 en el versículo 15, 저가 이같이 오래 참아 약속을 받았느니라. y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la 예, promesa. 하나님은 거짓말하지 않습니다. Dios es quien no miente, 약속하신 것을 반드시 주십니다. es quien da cuando 근데 promete. 아무리 주시려고 하더라도 우리가 오래 참지 못하고 주님을 원망하고 그 약속을 잊어버린다면 Pero aunque nos quiera dar, pero si es que nos olvidamos de la promesa 하나님이 주시고자 하는 그 축복의 약속을 우리는 받지 못할 y no 겁니다. toleramos, entonces no podemos recibir la promesa de la bendición que el Señor quiere dar para con nosotros. 이 아브라함은요 정말 오래 참음으로 예, 그 복을 받았죠. Abraham es quien recibió la bendición por la paciencia. 그리고 또 한 사람도 오래 참음으로 말미암아 복을 받은 사람을 예를 든다면 Y si pudiera dar otro ejemplo de la persona que recibió la bendición por esperar, por tener la 예, 우리 paciencia, 호세도 sería 마찬가지죠. José. 형들의 시기로 애굽의 노예를 팔려가서 오랜 동안 고생을 했고 Por la envidia de los hermanos fue vendido a Egipto como esclavo, entonces por largo tiempo ha sufrido. 거기서 고난의 끝이 아니라 Y ahí no terminó el sufrimiento, sino 예, 나중에 보디발의 아내에게 또 모함을 받아서 después llega a ser calumniado por la esposa de 몇 Potifar. 년 동안 감옥에서 또 어려움을 겪기도 하고 Por muchos años en la cárcel padece sufrimiento, ¿verdad? 근데 그런 과정들을 다 이겨내고 오래 참음으로 Pero 말미암아 después de ganar todas estas situaciones por tener la paciencia, 호세는 하나님의 축복을 받았어요. José llegó a tener la bendición de Dios. 잘 아시는 대로요. Como ustedes conocen bien, 호세가 형들과 자기 아버지 학국과 같이 살았을 때는요. José cuando vivía con su padre y con sus 사실 hermanos, 그때 하나님 약속하잖아요. en ese momento Dios prometió, ¿verdad? 호세에게 꿈을 보여주잖아요. Mostró el sueño a José. 자기 형들과 심지어 자기 아버지까지도 자기에게 절하는 그런 꿈을 꾸었거든요. Él había soñado de que sus hermanos y su padre llegaron a postrarse delante de él, ¿no? 그 약속은 이미 이전에 했던 겁니다. Esta promesa la había dicho ya antes. 근데 홉이 그 꿈을 이루기까지는 Pero hasta que Job llegue a cumplir ese sueño, 얼마나 많은 고난과 어려움이 있었어요. cuántos, muchos sufrimientos y aflicciones tenía que 근데 그 tener. 가운데서 호세가 인내하지 못하고요. Pero si José no hubiera tenido paciencia, 하나님 저희 그런 꿈을 보여주지 말던가. si se hubiera quejado diciendo, ¿para qué Dios me mostró este 꿈을 sueño? 보여줬는데 왜 저에게 이렇게 Me 오랜 시간 mostró un 동안 sueño así, pero ¿por qué me 저에게 está 어려움을 dejando 주십니까? recibiendo sufrimiento por largo tiempo? 원망하고 하나님을 저주하고 원망을 그랬다면은요. Si se hubiera quejado de Dios, 호세는 성경에 기록되지 않았을 거예요. el nombre de José no estaría escrito en la Biblia. 근데 그 오래 참음과 인내를 통해서 Pero por medio de la paciencia, 그는 애굽의 총리가 되었고 él llegó a ser el general de Egipto. 그리고 그때서야 깨닫잖아요. Y justo en ese momento comprendió 왜 하나님께서 나를 애굽에 먼저 보냈는지. cuál es la razón por la que Dios me envió primero a Egipto. 왜죠? ¿Por qué? 이제 전 세계적인 기근이 와가지고 Porque llegó la hambre por toda la tierra. 만약에 그냥 이스라엘 민족을 그대로 놔뒀다면 Si hubiera dejado hacia el pueblo de Israel, 다 굶어 죽었을 거예요. todos hubiesen muerto por 근데 hambre. 호세가 애굽의 총리가 됨으로 Pero José, 말미암아 por ser general de Egipto, 자기 민족을 그 흉년에서 건지기 위해서 para rescatar a su nación de hambre, 이집트로 다 이사시키잖아요. hizo que todo el pueblo de Israel se mude a Egipto, ¿verdad? 그래서 호세가 이렇게 얘기하죠. Por lo tanto, José testifica así. 찾지 않겠습니다. No buscaremos. Génesis capítulo 45, versículo 5, 45, versículo 5, leamos todo. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. 나를 당신들 앞서 하나님께서 보내셨나이다. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. 호세는 오랜 인내의 과정과 고난의 과정을 이김으로 말미암아 José, por haber ganado un tiempo largo de paciencia y tolerancia, 애굽의 총리가 되었고 llegó a ser el general de 그 Egipto. 이후에 하나님의 섭리를 깨닫고 Y después de esto llegó a comprender la providencia de Dios 이렇게 간증하고 있는 y está 겁니다. testificando de esta manera. 이런 인내로서 오래 참음으로써 좋은 결과를 맺었던 믿음의 선진들의 내용이 성경에 많이 나와 En 있습니다. la Biblia habla mucho acerca de los ejemplos de los antecedentes de la fe. 자, 모이세스도 마찬가지죠. Moisés también sería lo mismo, ¿verdad? 가장 오래 참았던 최고로 온유한 사람을 성경에서는 모이세스라고 얘기하고 있습니다. La Biblia dice que el hombre más manso
ha sido Moisés. 자, 그 이스라엘 역사를 보세요. Mire la historia de Israel. 그 광야 40년 생활하면서 했잖아요. Llevando una vida de 40 años en el desierto, 맨날 불평불만이요. todos los días las personas se quejaban. 그래서 막 뭐 하나님도 원망하고 Se quejaron de Dios. 애굽에서는 고기 많이 먹었는데 En Egipto comíamos mucho la carne, 고기도 안 주고 pero no nos da la carne. 맨날 이 만나만 준다고 Siempre nos da maná. 막 원망하고 Siempre las personas se 그 quejaban. 잠깐 모세가 시내산에 기도하러 갔다 왔는데 Y cuando Moisés fue al monte de Sinaí para orar, 우상 만들고 막 las 하나님 personas 여기고 막 hicieron 송아지 우상 ídolos 만들고 de becerro. 예, 그런 가운데서 뭐라 그래요? En medio de esta situación, ¿qué dijo? 하나님이 모세에게 뭐라 그래요? ¿Qué dijo Dios con Moisés? 야, A Moisés. 이스라엘 백성 안 되겠다. 이리대로 놔두면 안 되겠다. Dijo de que no podía dejar hacia el pueblo de Israel. 그냥 싹 다 없애버리고 Planeó destruir al todo el pueblo de Israel 모이세스 너를 통해서 y comenzar 한 민족을 con una 만들어줄 nación 거니까. más, con la descendencia de Moisés, ¿no? 예, 너도 이스라엘 사람 때문에 마음고생 많이 했잖아. Como tú también estabas sufriendo bastante por el pueblo de Israel. 예, 그러니까 우리 Así que esta vez 하나님 말씀하시잖아요. Dios dijo 이스라엘 싹 다 죽이자. acabar todo el pueblo de Israel. 그때 막 모이세스가 오래 참지 못하고요. Si Moisés no hubiera aguantado Ay, mucho 맞아요, en este 맞아요. momento, si hubiera dicho, está bien 저 Dios, 정말 더 이상 못 참겠어요. yo tampoco no puedo aguantar más, ya me cansé. 이 죄 짓는 백성을 싹 다 없애버립시다. Terminemos al todo el pueblo de Israel que comete el pecado. 모이세스가 오래 참지 못하고 Si Moisés hubiera 하나님 dicho así 앞에 de esta manera, sin tener paciencia, 강구했다면은요. si hubiera dicho así, 하나님 그 기도 들어줬을 거예요. Dios habría escuchado su 근데 oración. 모이세스는 참았죠. Pero Moisés aguantó. 그리고 이렇게 얘기합니다. Y dijo, 예, 찾지 않겠습니다. no buscaremos. Números 14, versículo 19. Leamos juntos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. 자, 한 번뿐만 아니라 No solamente una vez, 두 번이나. sino dos veces. 엑소더 32, versículo 32에도 보면 Si vemos en Éxodo 32, 32, 이제 그들의 죄를 사하시옵소서. que perdones ahora su pecado. 하나님 차라리 저를 죽이십시오. Dios, mejor mátame a mí. 저를 죽이는 한이 있더라도 우리 이스라엘 백성들은 살려주십시오. Aunque me mates a mí, igual salve al pueblo de Israel. 야, 이렇게 모이세스가 정말 오래 참고 이렇게 하나님께 중보 기도를 하지 않았다면요. Si Moisés no hubiera hecho la oración de intercesor, 그랬다면은 하나님께서 이스라엘 백성들은 아마 하나님 백성에서 사라져 버렸을 거예요. entonces el pueblo de Israel se hubiese quitado de la historia de Dios, 그래서 ¿no? 또 한 사람 오래 참음에 본을 보인 사람이 있다라면 Y si existiera otra persona más que mostró un buen ejemplo de la 우리가 paciencia, 잘 알고 있는 다윗 왕. sería el rey David que conocemos bien. 사울이 끊임없이 다윗을 Saúl constantemente ha odiado a David 죽이려고 다윗을 y 쫓아다녔잖아요. lo perseguía para matarlo. 다윗이 사울을 죽일 수 있는 기회가 두 번이나 있었는데도 David 불구하고 tenía dos veces la oportunidad para matar a Saúl, sin embargo, 원수인 사울에게 오래 참았습니다. él tuvo paciencia con Saúl, quien era su enemigo. 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. Primero Samuel capítulo 24. Primero Samuel 24 versículo 12. Leamos juntos. Juzgué Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. 내 손으로 왕을 해하지 않겠나이다. Pero mi mano no será contra ti. 죽일 수 있는 기회가 첫 번째 기회가 왔을 때 Cuando se acercó la primera oportunidad para matar, 다윗은 하나님의 기름 부은 자를 죽이는 그런 실수를 하지 않고요. David no cometió el error de matar al hombre ungido de Dios. 참았습니다. Aguantó. 두 번째도 Segundo, 세컨드 사무엘 26 베르시크로 23에도 보면은요. si vemos segundo Samuel, Primero Samuel 26 베르시클로 23에 보면 si vemos 26, 23, 오늘날 왕을 내 손에 부시했으되 나는 손을 들어 여호와의 기름 부음을 받은 자 치기를 원치 아니하였나이다. está escrito, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. 그래서 이제 정말 이 다윗도 마찬가지죠. Por lo tanto, David también sería lo 다윗이 mismo, 그런 ¿verdad? 훌륭한 왕이 될 수 있던 이유는요. La razón por la que David podía llegar a ser un buen rey 이
사울에게 쫓겨다니는 고난을 통해서 Porque por medio de sufrimiento que ha sido perseguido por Saúl, 그 가운데서 오래 참음과 인내를 배웠기 때문에 en medio de esta situación aprendió la paciencia y la tolerancia. 그는 Por lo 이스라엘의 tanto, 위대한 왕이 él podía llegar a ser un rey grandioso de Israel. 그리고 이제 바블로도 마찬가지죠. También el apóstol Pablo. 이 바블로의 서신서에 보면 Si vemos en las epístolas del apóstol Pablo, 그가 이 오래 참음에 대해서 먼저 본을 보였고 él mostró primero el ejemplo de la paciencia 그리고 그 사도 바울은요 정말 믿음에는 강하고 y el apóstol Pablo era fuerte en la fe 사랑에는 부드러웠잖아요. y suave en el amor. 정말 성도들을 다 일일이 오래 참고 Tenía paciencia con todos los hermanos. 그 사도 바울을 비방하는 사람들이 얼마나 Además, 많았어요. ¿cuántas muchas personas hablaron mal del apóstol Pablo? 특별히 우리 고린도전서에 Especialmente si 보면 vemos en la iglesia de Corinto, 사도 바울은 저거 돈 벌려고 사도하는 거야. las personas decían, el apóstol Pablo quiere pastorear seguramente para ganar dinero. 그래가 막 그런 식으로 해가 뭐 별의별 비방을 다 하고요. Así de esta manera calumniaba. 다 들었잖아, 다 들었어. Él ya había escuchado todo, 그런데 서신으로서 하나님 말씀으로 책망하면서 사랑하는 마음으로 책망하면서 pero exhortando con la palabra, con el amor. 어쩔 수 없이 그 자랑을 하잖아요. Se jacta inevitablemente, ¿verdad? 하도 막 오해를 하니까. Como las personas malentendían, 그래 다른 Por lo 성도 tanto, 그것 때문에 미혹받을 수 있는 성도들을 위해서 para los hermanos que puedan ser tentados o malentendidos por 그것은 causa de 그것이 esto, 아니고 내가 dijo de que 이랬다. esto no es cierto y que yo estoy pasando por estos momentos. 그런 변명하는 내용이 나옵니다. Habla acerca de la excusa del 변명에 apóstol Pablo. 자랑하는 No 그래서 es la excusa, sino como se gloria a sí mismo, 자기를 ¿no? 대변하는 그런 얘기를 어쩔 수 없이 하는 경우가 Se 나오는데요. defiende a sí mismo inevitablemente. 저도 사도 바울은 아니지만 Aunque yo no soy el apóstol 가끔 Pablo, 목회하다 보면 그런 pero de 경우들이 vez 생길 en 때가 cuando me 있더라고요. pasa este 뭐 momento. 엉뚱한 막 저에 대한 막 들려오는 얘기들이 보면은요. Si es que escucho cosas que no son de mí, 그런 마음으로 했던 것이 분명히 아닌데 ciertamente yo no lo he hecho con este corazón, 어떻게 해서 그런지 막 말이 pero 다른 no sé 말로 por 와는데 qué. 있고 막 Pero la palabra se ha cambiado de 그런 lo que yo he 경우들도 hecho. 많이 겪었는데 Yo he pasado por muchos momentos así. 당장에 그 사람 막 전화해가지고 De vez en cuando tengo ganas de llamar ya a la persona que me 사람 뭘로 malentendió. 보고 막 그러시냐고 막 Quiero gritar, ¿por qué? ¿Por qué hace esto? 그러고 싶은 마음이 막 올라올 때가 너무나 De vez en 많은데 cuando me sale este 근데 corazón. 오래 참으면요 Pero si es que uno tiene la 하나님 paciencia, 나중에 복음으로 다 después 갚아주시더라고요. Dios paga todo por el evangelio. 그래서 제 표어가 Por 생겼어요. lo tanto, yo tengo un lema: 원하는 복음으로 la queja y algo lamentable por el evangelio. 오해도 복음으로 También el malentendimiento por evangelio. 하여튼 복음으로 갚자. Todo pagar con el evangelio. 악을 악으로 갚으면 Si es que paga el mal por el mal, 그는 더 나쁜 결과로 나오거든요. se empeora el resultado. 그래서 오래 참는 거. Por lo tanto, la 그래서 그런 걸 paciencia. 경험했기 때문에 Como yo ya experimenté esto, 사도 바울이요 이렇게 간증합니다. el apóstol Pablo testificó así de esta 찾아보겠습니다. manera. Vamos a buscar juntos. Busquemos Segundo Timoteo capítulo 3. Segundo Timoteo capítulo 3 versículo 10. Segundo Timoteo capítulo 3 versículo 10. Leamos juntos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. 이 사도 바울이 잘 아시는 대로 디모데오는요 사도 바울의 유언입니다. 유언. Como todos conocen bien, segundo Timoteo es el testamento del apóstol 이 Pablo. 서신을 쓰고 얼마 되지 않아서 사도 바울은 목 잘려 Porque después de haber escrito esta epístola, después de un tiempo corto, él ha sido decapitado. 그래서 사도 바울이 자기의 삶을 얘기하면서 Por lo tanto, el apóstol Pablo, resumiendo y hablando una vez más acerca de su vida, 디모데 얘기하는 겁니다. a Timoteo está 너는 diciendo: 지켜보지 않았느냐? tú no lo has 나의 observado, 교훈과 mi conducta, 행실과 의향과 믿음과 mi doctrina, conducta, propósito, 그리고 fe, 내가 어떤 오래 참음의 삶을 살았는지 y qué vida de longanimidad he vivido. 너는 지켜봤지 않느냐? Tú has observado. 그래서 이 오래 참음의 길을 걸어라. Por lo tanto, está diciendo para que pueda pasar por el mismo camino de longanimidad. 그리고 그걸 디모데에게 사랑하는 디모데에게 이야기하고 있는 Se 겁니다. lo está diciendo a su hijo amado Timoteo, ¿no? 그는 사도 바울은 복음을 전하면서 얼마나 억울하고 힘든 과정들을 많이 El 겪었습니까? apóstol Pablo predicando el evangelio, cuántos muchos sufrimientos tenía que 그런데 pasar. 그는 끝까지 Pero él hasta el 인내하고 fin tuvo 오래 참고 paciencia, aguantó, 오직 toleró. 믿음을 지켰고 복음을 Solo 전했습니다. guardó la fe y predicó el 그리고 evangelio. 그가 마지막으로 이렇게 유언을 하는 Y 겁니다. por última vez él
deja un testamento de esta manera. Segundo Timoteo capítulo 4, versículo 7, leamos junto. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 나는 오래 참았고 이제 그 믿음을 지켰다. He aguantado y he guardado la fe. 예, 그래서 이제 이런 간증은 아무나 할 수 없는 간증이죠. Cualquier persona no puede testificar así. 예, 그 믿음을 지킬 수 있었던 비결이 무엇입니까? ¿Qué fue la razón por la que podía guardar la fe? 그 중에 하나가 Uno de esto, 가장 중요한 그리스도인이 갖춰야 될 덕목이 뭐라고요? que es la virtud, la personalidad que los cristianos sí o sí deben tener, 오래 참음입니다. la paciencia. 예, 그리고 사도 바울이요. Además, el apóstol 이 Pablo, 오래 참음의 중요성을 또 야고보 사도가요. el apóstol Santiago, 이 오래 참음의 중요성을 또 얘기하면서 hablando una vez más acerca de la importancia de la paciencia, 이제 농부의 비유를 합니다. está comparando con el labrador. 예, 다시 돌아가겠습니다. Vamos a volver. 산티아고 카피툴로 5 베르시클로 7 다 표시해 놓으셨죠? Todos marcaron, ¿verdad? 예, 그래가면서 사도 바울이 또 이제 이 오래 참음의 중요성을 말씀하면서 El apóstol Pablo hablando acerca de la importancia de la paciencia. 7절에 이렇게 얘기하고 있습니다. En el versículo 7 está hablando así. 농부가 땅에서 나는 귀한 열매를 바라고 길이 참아 이른 비와 늦은 비를 기다리나니. Como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. 예, 여러분들 농사 저 보셨어요? ¿Ustedes alguna vez hicieron cultivo o cultivación, cosecha en la tierra? 농사 접은 분들 손 들어봐요. Los que hicieron alguna vez, levanten 농사. sus manos. 예반 헬리나. 예, 손 내리세요. 예, 많은 Bajen 분들 sus 지금 manos. 농사를 짓고 있고. Hasta ahora muchas personas cultivan su tierra, ¿verdad? 저도 저도 시골에 자랐습니다. Yo también he crecido en el campo. 근데 참 시골에서 농사를 졌는데요. También había cultivado en el campo, 제 아버님은 좀 Labrado. 아버님은 농사를 짓지 않았어요. pero mi padre no sembraba, o 제 sea, no 아버님은 labraba. 나라의 공무원. Mi padre era 공무원. 응? 공무원을 모르면 어떡하냐 이거. funcionario del país. 예, 그래서 이제 철도 나라에서 운영하는 철도 거기서 이제 공무원으로 근무를 했습니다. Trabajaba como funcionario del tren, 그래서 ferrocarril. 그래서 농사는 주로 어머니가 졌거든요. Por lo tanto, la madre era la que más hacía cultivación y cosecha en la tierra, 그래서 ¿no? 우리 어머니는 가시 옴브레예요. 가시 옴브레. Mi madre es casi hombre. 그래서 어렸을 때부터 있잖아요. 저는 농사가 너무 싫더라고요. Por lo tanto, yo desde que era pequeño no me gustaba labrar la tierra, cultivar. 농사는요, 진짜 인내가 필요해요. Porque para esto se necesita la paciencia. 심어놓고 Porque después de haber sembrado, 오래 기다려야 돼요. tiene que esperar por largo tiempo. 그리고 비가 오지 않으면 Además, cuando no llueve, 다 죽어 또. todos mueren. 결과 아니면 또 잘 잤다가 또 태풍 불어갖고 다 농사 망치기도 하고. Todo estaba creciendo bien, pero por un viento fuerte se cae todo, 그래서 ¿no? 농사에서 Por 제일 lo 중요한 게 tanto, ¿qué es lo 뭐냐면 más importante para hacer la cosecha? 예, 농부는 인내가 필요해요. El labrador necesita tener la paciencia 씨를 심고 거두기까지요. hasta cosechar después de haber sembrado. 그게 몇 개월에서 때로는 1년 이상. Esto demora 1년 como 걸리기도 unos 하고. cuantos meses, si es largo, un año. 그리고 비도 기다려야 되고. Además, tiene que esperar lo que es la lluvia. 여기 페루도 요즘 이제 비가 오는 철이죠. 쿠스코도요. Cusco también por ahora es el tiempo de la lluvia, ¿verdad? 근데 이 비가 와야 돼. 비가 오지 않으면 Pero si es que no llueve en el tiempo que tiene que llover, 이제 막 속이 타. 막. entonces el corazón ya se va quemando, ¿no? 그러니까 뭐 하나님 왜 비를 안 내려주세요? Dios, ¿por qué no hace descender la lluvia? 예, 하여튼 그 농부는요 오래 참음에 Los, 길이 있어야 됩니다. los labradores deben tener la paciencia en sí. 그렇다고 무조건 기다리고 하늘만 바라보는 건 아니죠. Pero tampoco siempre espera y mira el cielo. 참기 전에 먼저 수고 밭을 가는 Antes de tener la paciencia, primero tiene que haber la preparación de labrar y cultivar la tierra, ¿verdad? 그래서 첫 번째는 오래 참고 Por lo tanto, primero tiene que esperar mucho. 그리고 어떤 Y 좋은 열매, 좋은 결과를 맺기 위해서는 para poder sacar un buen resultado, frutos, 그 전에 뭐가 있어야 돼요? antes de esto, ¿qué cosa tiene que haber? 농부처럼 Como el labrador. 오래 참는 게 있어야 돼요. Hay que haber la paciencia. 씨를 뿌리고 Después de haber sembrado, 오래 참아야 돼요. hay que tener paciencia. 여러분 전도도 마찬가지예요. La predicación también sería lo mismo. 어떤 분들은 전도를 너무 쉽게 생각해요. Hay muchas personas que consideran muy fácil la 근데 predicación, 저는 정말 개인적으로 전도가 너무 쉽지 않았어요. pero yo personalmente no me ha sido fácil la predicación, 가족들이요. especialmente a mi familia. 어떤 분들은 저한테 와서 막 울면서 간증합니다. Algunas personas llorando me
identifican, ¿no? 가족 전도할 일 너무 안 돼요. Que no le va muy bien la predicación a la 정말 familia. 신앙 내려놓고 싶어요. Quiero de 너무 vez en cuando 힘들어서. dejar la fe, dicen. 그래서 제가 물어봐요. Entonces yo le pregunto a esta persona, 형제님, 자매님 구원받은 지 얼마나 됐어요? ¿cuánto tiempo tiene usted después de recibir la salvación? 1년, 1, 뭐 2년. 2 años. 그래서 제가 얘기하죠. Por eso yo le digo, ¿no? 저는 우리 가족들 중에 처음으로 전한 분이 우리 어머니인데 Yo prediqué por primera vez a mi madre después de 어머니 recibir la 전도하기까지 salvación, pero para llegar a predicar a mi madre, 구원받고 10년 걸렸다. 10 años se demoraban. 그러면 10년. 10 또 얘기합니다. años, 제가. ¿no? Y digo más. 우리 아버지는 Para mi padre, 까또로스에 걸렸다고. 14 años. 제 에르마노는 Para mi hermano, DSC 5초 걸렸다고. 18 años. 뭐, 와, 막 이래. Así. 그러니까 오래 참아야 되는 거예요. Por lo tanto, hay que tener la 복음의 paciencia. 씨를 전도의 씨를 뿌렸을 때는요. Al momento de echar la semilla del evangelio de la predicación, 눈물을 흘리며 derramando las 뿌리고 lágrimas, tiene que sembrar la semilla 때까지 y hasta cosechar. 포기하지 않고 No tiene que dejar. 그 농부처럼 Como el labrador. 그 좋은 결실을 기다리는 농부처럼 Como el labrador que esperó un buen resultado, 인내가 있어야 hay que haber paciencia 거둬지는 거예요. para poder cosechar. 그러니까 전도해가면서 막 그 결과가 바라바라 나타나지 않는다고 Por lo tanto, 하나님 원망하고 no tienen que quejarse de Dios por no ver al instante el resultado de la predicación. 포기하고. No tienen que dejar la 예, 그래서는 안 predicación, 됩니다. ¿verdad? 예, 그래서는 안 됩니다. No tiene que hacer 예, esto. 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. Salmo 126. Salmo 126, versículos 5 a 6. Salmo 126, versículo 5 a 6. Leamos juntos. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando, que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus cabillas. 눈물을 흘리며 씨를 뿌린 자는 기쁨으로 거두리로다. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. 예, 씨를 뿌릴 때는 눈물을 흘리며 씨를 뿌릴 때가 Al momento de 있습니다. sembrar, puede ser que siembre con lágrima. 근데 그리고 뭐를 해야 된다고요? Pero ¿qué cosa tiene que hacer después? 농부처럼 Como el labrador. 오래 참아야 돼요. Tiene que tener paciencia, esperar. 그러면 기쁨으로 그 단을 거둘 때가 있다. Entonces hay día que podría traer sus gavillas con 아무리 gozo. 하나님 주시려고 해도 Aunque Dios quiera dar, 왜 아직까지 안 줘요 주님? ¿por qué Dios hasta ahora no me das? 원망하고 포기해버리면 No tiene que quejarse, tampoco dejar. 주시고 하려고 해도 안 Aunque el Señor quiera dar, no puede dar. 필요에 따라서 주님이 빨리 줄 때도 있지만 천천히 줄 때도 있거든요. Depende de la necesidad, puede ser que el Señor nos dé rápidamente, pero puede ser que nos dé después de un largo 네, tiempo. 그걸 잊지 마십시오. No tiene que olvidarse de esto. 그리고 또 이런 분들이 있어요. Además hay personas que son así. 나는 도저히 못 참아. Yo no puedo aguantar. 에? 저 사람 나한테 왜 그래? ¿Por qué esta persona me trata así? 누구누구가 왜 이래 왜 이래? ¿Por 왜 qué 이래? tal persona me hace esto? 그리고 막 그 사람을 예, 비방하고 막 그런 마음이 올라올 때가 있는데요. De vez en cuando puede tener el corazón de calumniar, 그러면 quejarse 다시는 de esta 전도하라 persona, ¿no? Y digo no, o no voy a predicar más. 특별히 제 형을 전도할 때는요. Especialmente yo, al momento de predicar a mi hermano 형이 또 mayor, 막 욕도 되게 잘하거든요. como mi hermano mayor sabía insultar bien, 옛날에는 제 형하고도 많이 싸웠어요. antes yo me había peleado mucho con mi 어렸을 때 제가 좀 hermano. 맞았는데 Porque cuando yo era pequeño he sido golpeado más. 나중에는 제가 이제 키가 더 크고 Pero como 그런가 봐. yo me ponía más alto que él, 오늘 근데 형이 또 저를 막 때리더라고요. un día vi que mi hermano me 같이 pegaba. 싸웠는데 Yo me peleé juntos. 그때가 제가 16살 때 같아요. Tenía como 16 años. 제가 형을 패했어요. Pero yo de verdad terminé ganando a mi hermano, ¿no? 그다음부터는 형이 저하고 싸움을 안 Y 하더라고요. a partir de este momento mi hermano nunca intentó a pelear conmigo cuerpo por cuerpo. 형이 이제 나보다 더 커가지고 Porque 이제 싸우면 sabe 내가 맞겠다. sabe que va a perder, ¿no? 예, 그런데 이제 그 대신에 이제 욕을 많이 하더라고요. 이제 Pero insultaba más. 싸움은 안 되고 이건 안 되고. Porque como por pelea no me puede ganar, por 근데 insulto. 제가 구원받고 나서는요. Pero yo después de recibir la 예, salvación, 전도하려 함부로 할 수 없잖아요. después de recibir la salvación para predicar, no puedo tratarlo 볼 de una 때마다 manera 이제 equivocada, 전도를 ¿verdad? 하는데 Por eso yo cada vez que lo veía, le predicaba, 얼마나 막 욕도 많이 하고. pero hablaba de verdad muchas veces 그 저주 insultos 말했잖아요. y también palabras de maldiciones, no sé, ustedes conocen. 다시는 뭐 집에 오지도 말아라 뭐 해라. No vengas más a la 너 같은 놈 내 casa, 동생 아니다 뭐. una persona como tú no eres mi 별의별 얘기를 hermano. 안 들어본 얘기가 없어요. O sea, de verdad, todo tipo de palabras malas he escuchado. 그래서 나는 절대 이제 더 못 참아. Por eso yo dije, ya no puedo aguantar 다시는 más. 전도 Ya no voy a predicar más, dije. 그랬거든요. 예, 그리고 가끔 우리에게 상처 주는 사람도 있잖아요. Y de vez en cuando encontramos personas que nos dan heridas. 예, 근데 그때 제가 깨달았던 말씀들이 있어요. Pero hay palabras que comprendí en este momento. 예, 예를 들면요. Por ejemplo, 예, 예수 그리스도의 오래 참음. la paciencia de Jesucristo. 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. 예, 헤브레요 도세
Hebreo 12, versículo 3. 정말 나는 못 참겠다. De verdad yo no puedo aguantar. 왜 이런 고난을 계속 주십니까? ¿Por qué da constantemente este tipo de 그리고 내 주위에 나를 sufrimientos? 힘들게 하는 사람들. ¿Por qué las personas que me dañan o 나는 저 hieren 사람 절대 cerca 못 de mí? 참아. Yo no voy a aguantar contra esta persona. 그럴 때 Cuando piensa así, 누구를 바라봐야 ¿a 돼요? quién tiene que mirar? 예수님을 바라보고 A Jesús. 그 예수님의 오래 참음을 우리는 기억해야 됩니다. Y recordarnos de la paciencia de Jesús. Muy importante, leamos juntos. Que Considera considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 누구를 생각하라고요? ¿A quién tenemos que considerar? 예수 그리스도를 생각하라. A Jesucristo, ¿no? 자, 프리메로 디모데 카피텔로 1 베르시클 DSS에 보면은요. Si vemos en 1 Timoteo, 저는 이 말씀 앞에 정말 꼬꾸라졌거든요. de verdad yo me rindé ante esta palabra. 예수 그리스도께서 내게 먼저 1절 오래 참으심을 보이사. Está escrito, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. 생각해 봅니다. Entonces pienso, ¿no? 예수님은 하나님이시잖아요. Jesús es Dios. 예수님은 나의 모든 걸 아세요. Jesús es quien conoce todas mis cosas. 내가 오늘 죄를 몇 번 지었고 Conoce cuántos pecados he cometido yo Ah, hoy. 아시잖아요. Conoce todo. 예를 들면 저는 18을 공부하는데 Por ejemplo, yo recibí la salvación cuando tenía 18 años. 18살 살아가면서도요. Pero llevando la vida de 18 años, 저는 제 자신을 잘 알잖아요. como yo me conocía muy bien a mí mismo, 제가 언제 어디서 어떤 죄를 지었던지. conocí cuándo, en dónde, qué pecado he cometido. 만약에 제가 하나님이라면 Si yo hubiera sido Dios, 죄 질 때 그때 팍 저를 죽여버렸으면 si me hubiera matado cada vez que yo cometía el 저를 안 pecado, 참아주고 팍 그때 si 죽여버렸으면 me hubiera matado sin aguantar, sin tener paciencia, 저도 구원 못 받았고 yo tampoco hubiese llegado a recibir la 그렇잖아요. salvación, ¿verdad? 나 같은 죄인을 참으신 주님의 그 은혜를 생각하면 Si pensamos en la gracia del Señor que aguantó para conmigo, 바꿔 un 생각하면 pecador como yo, 나에게 상처 준 사람 있습니까? si pensamos al contrario, hay alguien que está 나에게 dando la 함부로 한 사람 herida, 있습니까? hay alguien que nos está tratando mal, 그런데 못 참을 사람이 누가 있냐고요. pero ¿a quién no podremos aguantar? 그래서 우리는 항상 누구를 생각해야 돼요? Por lo tanto, siempre en quién tenemos que 나 pensar y 같은 considerar. 죄인을 오래 참아주시고 구원받을 때까지 기다려주신 주님의 그 사랑과 은혜. El amor y la gracia de Dios, quien aguantó para conmigo un pecador como yo hasta que yo llegué a recibir la salvación. 그를 항상 생각해. Siempre tiene que pensar en esto. 세군도 베드로 카피톨로 3 베르시클 5와 9에 En 2 보면요. Pedro 3, 8 a 9. 주님은 얼마나 오래 참기를 잘하시는 분이냐면 ¿Qué tan largo, o sea, qué tan largo tiempo puede Dios tener la paciencia? 여기 말씀하시기를 En esta palabra está diciendo, 죽게는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같은 이 한 가지를 잊지 말아라. no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. 먼저 주님이 나를 이렇게 참아주신 거예요. Siempre el Señor me toleró así. 그래서 정말 주위에만 나는 못 참겠다 이런 마음이 들 때 Por lo tanto, cuando 있잖아요. tenga el corazón de que ya no puede aguantar más, 뭐를 ¿qué 생각하라고요? cosa? ¿A qué tenemos que considerar? 나 같은 죄인을 오래 참아주신 주님의 사랑을 생각하라는 거예요. El amor de Cristo, quien aguantó a un pecador como yo, ¿no? 여기 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. Segundo Pedro capítulo 3. Segundo Pedro capítulo 3 versículo 14 a 15. Segundo Pedro capítulo 3 versículo 14 a 15. Leamos juntos. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. 또 우리 주의 오래 참으심이 구원이 될 줄로 여기라. También está escrito, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. 그래서 주의 오래 참으심이 있었기 때문에 나 같은 사람도 구원받은 거예요. Como hubo la paciencia del Señor, una persona como yo también podía recibir la salvación. 그래서 가끔 난 더는 못 참아. Por lo tanto, cuando de vez en cuando le salga el pensamiento que diga, ya no puedo aguantar 그런 más. 마음이 올라올 때 Cuando suba un corazón así, 누구를 생각하라고요? ¿a quién tenemos que considerar? 나 같은 죄인을 끝까지 구원받을 때까지 참아주신 주님의 사랑을 생각하십시오. Al amor de Jesús, del Señor, que aguantó a mí, un pecador, hasta que yo llegué a recibir la salvación. 가장 오래 참음의
본이 되신 분이 예수님이시죠. La persona que dio el mejor ejemplo de la paciencia sería Jesús, 예수님 ¿verdad? 처음부터 알았잖아요. Porque Jesús desde el comienzo conocía 가룟 유다가 de que Judas Iscariote 30에 자기를 팔 걸 알았어요. llegaría a venderlo en 30 piezas de plata. 근데도 그 마지막 십자가를 지는 그 Pero 마지막 hasta el 순간까지도 último momento de cargar la cruz, 똑같이 다른 제자들과 똑같이 igualmente como a otros 그 12 discípulos, 제자를 똑같이 igualmente a 12 discípulos, 끝까지 사랑하였잖아요. hasta el fin amó. 네, 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. Primero Juan 13. Perdón, San Juan 13, versículo 1. San Juan 13, versículo 1. San Juan 13, versículo 1. Leamos juntos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. 끝까지 사랑하셨다. Los amó hasta el 이 fin. 끝까지 사랑한 사람 중에 누가 들어가 있어요? Entre las personas que fueron amados por el Señor hasta el fin, ¿quién se incluía? 네, 가룟 유다가 들어가 있잖아요. Judas Iscariote. 그래서 예수님의 오래 참으심의 모습은요. Por lo tanto, la paciencia de Jesús 정말 우리 그리스도인들이 닮아야 되고 따라가야 될 가장 본이 되는 모습입니다. es un buen ejemplo que los cristianos deben asemejarse y seguir. 네, 그래서 이제 이 성경에 보면 Por lo tanto, si vemos en la Biblia, 그리스도인이 갖춰야 될 많은 덕목이 있는데 habla acerca de muchas virtudes que los cristianos deben tener, 그 중에 오래 pero 참음에 uno de 대해서 ellos es la 오래 참음에서는 paciencia. 계속해서 말씀하시잖아요. Acerca de la paciencia hablo constantemente, ¿verdad? 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. 자, 골로센세 capítulo 3. Colosenses capítulo 3 versículo 12. Leamos juntos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. 그리스도인이 갖춰야 될 많은 덕목들이 있는데 Hay muchas virtudes que los cristianos deben tener, 그 중에 중요한 것이 오래 참음으로 옷을 입어라. pero también está diciendo vestidos de paciencia, ¿no? 말 그대로 옷은 매일매일 입는 것처럼 Como el vestido es algo que nos ponemos siempre, 우리 옷 안 입고 다니는 날 hay 없잖아요. personas que no se visten de nada, 사우나 갈 때 말고는. solo para ir a sauna se quitan la ropa. 그런 것처럼 항상 Del 모든 mismo 상황 modo, 가운데서 en todas las situaciones, 이 오래 참음이 이 습관이 되라는 얘기예요. tiene que acostumbrarse a la paciencia. 에베소 capítulo 4 versículo 12에도 En 보면 Efesios 4:2 같은 말씀이죠. habla lo mismo. 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. 우리가 그 교회가 하나 되기 위해서는 Para que la iglesia pueda unirse, 겸손과 온유가 있어야 되고, hay que haber mansedumbre y también la humildad. 그리고 무엇보다도 서로 오래 참음으로 사랑 가운데 서로 Sobre 용납하는 todo, 것을 소원하는 겁니다. soportarse con paciencia los unos a los otros. 우리가 서로에 대해서 우리 구원받아서 우리는 서로 가락대가 다르고 더 서로 Porque 다르잖아요. nosotros, aunque recibimos la salvación, tenemos diferente carácter, ¿verdad? 있는 모습 그대로 받아줘야 되는데 Tenemos que aceptar a la persona tal como es. 어떤 사람은 빨리 성장하는 사람, Pero hay personas que crecen muy rápidamente, 사람은 hay 더딘 personas 사람, que se tarda en 어떤 사람은 crecer, 성격이 급한 사람, hay personas que se 어떤 apresura, 사람은 뭐 성격 가락대가 hay personas que tienen 엄청 carácter 급한 사람, 뭐 apurado, 다 todos son diferentes, ¿verdad? 예, 그렇기 때문에 서로 용납하는 Por lo 것이 tanto, hay que haber el soporte, o sea, soportarse con paciencia los unos a los otros. 것이지. Solamente esta persona no es igual a 그 mí, 사람이 하나님과 안 맞는 게 아닐 수도 pero 있거든요. tampoco esta persona, esto no quiere decir que esta persona es diferente que Dios. 특별히 저는 봉사회감 했잖아요. Especialmente yo haciendo el 여러 servicio, 번 문제가 저도 올라왔던 적이 있어요. también a mí me ha subido muchas veces el problema, 너무 열심히 사는 분인데 porque era la persona que vivía muy apasionadamente, 쓸데없이 저를 오해하고 막 pero me 엉뚱하게 막 malentendía 많이 y 하고 hablaba mal de mí. 수시로 저랑 부딪히는 거예요. Frecuentemente tenía choque con esta 그래서 persona. 막 마음에 미워하는 마음이 올랐어요. Por eso me subió una vez el corazón de odio. 그런데 이 말씀 앞에 정말 생각하게 됐습니다. Pero delante de esta palabra pude pensar y reflexionar. 그러니까 하나가 돼야 주님의 일을 더 나갈 수가 있는데 Hay que ser uno para poder seguir adelante, ¿verdad? 그래가 생각을 했습니다. Y así pensé. 아, 저분은 나하고는 달라. Solamente esta persona es diferente que yo. 나하고는 안 맞아. No es mi tipo, o sea, es diferente que yo. 하지만 저분이 하나님 보기에는 저분이 더 하나님 앞에 합당할 수도 Pero 있다. puede ser que esta persona sea más digna ante los ojos de 딱 Dios. 이렇게 정의를 하고 생각을 하니까요. Cuando pensé así, 그 다음부터는 이제 마음의 문제가 많이 사라졌어요. se desapareció el problema de corazón que estaba, 그래서 ¿no? 부딪힐 때마다 Por eso cada vez que tenía choque, 나하고는 다르다.
Pensaba, conmigo es 하지만 diferente, 저분은 하나님 앞에는 합당할 거야. pero para Dios sería una persona 그렇게 digna. 항상 정의를 내렸을 Siempre 거예요. definía así de esta manera. 그게 지혜입니다. Esto es la sabiduría. 어떤 뭔가 이게 서로 부닥치고 서로 못 참는 이런 일이 생길 때 Cuando ocurran problemas o situaciones que sea muy difícil para aguantar, 우리는 항상 누구를 바라봐야 돼요? nosotros siempre a quién tenemos que mirar, 예수님을 바라봐야 됩니다. a Jesús. 그 십자가 우리 생각해야 됩니다. Y tenemos que pensar en la cruz. 십자가보다 더 억울한 사건도, 십자가보다 더 쓰린 아픔도, 십자가보다 더 골 깊은 상처는 없다라는 거. No existe una herida más profunda que la cruz, un dolor más grande que la cruz y el acontecimiento más lamentable que la cruz. 그래서 항상 이 오래 참음의 그 한계가 왔을 때 Por lo tanto, cuando llegue al límite de la 그 paciencia, 가운데서 항상 우리는 십자가를 siempre 바라보고 tenemos que poner nuestra mirada en 그리고 cruz 먼저 나 같은 죄를 오래 참으신 주님의 은혜를 먼저 생각하는 거. y pensar primero la gracia del Señor quien aguantó para conmigo, no un pecador que merecía ir al infierno. 그것이 합당한 삶이란 거. Esto sería la vida digna. 그리고 또 생각할 것은 Y otra cosa más que pensar, 무엇을 오래 참는가? ¿a qué tenemos que tener paciencia? 그리스도인들은 오래 참아야 될 것이 많은데 Los cristianos tienen muchas cosas que aguantar y tolerar, 어떤 경우에 오래 참아야 pero ¿en 될까요? qué caso tenemos que tolerar? 당연히 첫 번째는 Primero, obviamente, 핍박과 환난과 어려움 없는 그리스도인들 없습니다. no existe ningún cristiano que no tenga tribulación y persecución. 그런 핍박과 환난이 오면은요, Cuando se acerque tribulaciones y 우리는 persecuciones, 쉽게 지치고 nosotros fácil nos agotamos 쉽게 낭망하는 경우들이 y nos 많거든요. desanimamos. 근데 성경에서는 Pero en la Biblia 그 핍박과 환난이 왔을 때 오래 참으라라고 está diciendo para 이야기하고 있습니다. tener la paciencia cuando se acerque la tribulación y persecución. 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. 네, Segundo Tesalonicense capítulo 1. Segundo Tesalonicense capítulo 1 versículo 4. Segundo Tesalonicense capítulo 1 versículo 4. Leamos juntos. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. 예, 그리스도의 삶 가운데 핍박과 환난은 반드시 있습니다. Ciertamente hay persecución y tribulación en la vida de los cristianos. 그때 인내와 믿음으로 이걸 이기라고 말씀하고 있죠. En este momento está diciendo para ganar con paciencia y fe. 그래서 핍박과 환난이 있을 때 Por lo tanto, cuanto más se acerque las tribulaciones y persecuciones, 파시엔시아. tenemos que tener la paciencia. 프리메르 고린도 capítulo 4 베르시로 도스에도 En 보면 1 Corintios también 후욕을 당한즉 축복하고 핍박을 당한즉 참고라고 됐죠. está escrito, padecemos persecución y la soportamos. 핍박을 당한즉 참고. Dice, padecemos persecución y la soportamos. 예. 그래서 이제 핍박과 환난 가운데 그리스도인들은 Por lo tanto, los cristianos en la persecución y tribulación, 오래 참, 파시엔시아. 이것이 너무나 중요합니다. es muy importante tener la 그리고 paciencia. 또 오래 참아야 될 것 중에 하나가 있잖아요. Además, una de las cosas que más tiene que tener paciencia, 말하는 거. hablar. 아블란. 사람의 실수의 대부분이 말에 있잖아요. Porque todos los errores, o sea, la mayoría de los errores de las personas viene de la boca, ¿verdad? 화가 난다고요. Aunque uno se enoje, 바로바로 막 다 그 자리에서 막 pero si es que bota la palabra al instante, lo que 직선적으로 quiere 막- decir directamente, 말을 다 뱉어 막. o sea, bota la palabra como quiera. 막 순간순간 우리는 화가 날 때 있잖아요. Nosotros de vez en cuando, por momento, nos enojamos, ¿no? 그렇다고 바로바로 말을 바로바로 참지 못하고 하는 거는요. Pero botar la palabra sin poder aguantar, 그건 지혜롭지 못한 esto no 거예요. es algo sabio. 성기 보면요. Si vemos en la Biblia, 홉의 친구들이 있었잖아요. los amigos de Job, 거기에 엘리우가 있는데 entre ellos había un hombre llamado 나이가 Eliú, 제일 어렸던 것 같아요. creo que era menor. 그 앞에 다른 친구들은요. 엘리바사라는 다른 홉의 친구들은요. Otros amigos de Job 말을 너무 함부로 해요. 막 empezaron a hablar muy fuertemente como ellos querían. 홉을 위로하는 게 아니라 No consolaban a Job, 야, 홉 너 솔직히 얘기해봐. sino decían, Job, dime sinceramente, 하나님이 이렇게 징계를 주는 거는 la razón por la que Dios castiga 분명 네가 죄져서 será porque 그래. tú has cometido el pecado. 그러니까 빨리 하나님 Por lo tanto, 얘기해라. arrepiéntete. 잘 알지도 못하면서 막, Ni siquiera conocía, 막 함부로 막 말을 뱉어. pero hablaba, botaba la palabra como ellos pensaban. 근데 엘리우는요. Pero Eliú 이 말을 아끼는 거예요. ahorraba la 그리고 palabra. 나중에 보면은요.
딱 필요한 말만 해요. Después podemos darnos cuenta que solamente vota la palabra necesaria. 이게 홉의 친구들이 잘못한 것도 정확하게 얘기하고 Habló exactamente el error de los amigos de Job. 홉도 자기를 너무 어렵게 얘기해서 Además, 막 como Job se hablaba mucho Sí, como 실수하거든요. justo, Job también se había 그걸 equivocado. 정확하게 지적을 Por lo 해주거든요. tanto, corrige estas cosas exactamente. 네, 그게 지혜거든요. Esto es la sabiduría. 우리는 함부로 막 생각날 때마다 화나고 뭔데다 말 함부로 함으로 말미암아 Nosotros por hablar como queramos, 실수하는 경우가 nos 많아요. equivocamos. 그래서 이 Muchas 말을 veces, por lo tanto, la palabra. 말을 오래 참는 것도 아주 Hablar, o 중요합니다. sea, aguantar la palabra, tolerar la palabra también es muy importante. 여기 이건 중요한 말씀 Como es una 찾아보겠습니다. palabra importante, vamos a buscar juntos. Santiago capítulo 1 versículo 19. Santiago capítulo 1 versículo 19. Leamos juntos. Por por esto, esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para 그 airarse. 사람아 듣기는 속히 하고 말하기는 더디하라. Dice, pronto para oír, tardo para hablar. 성내기도 더디하라. También tardo para airarse. 자, 정말 지혜로운 말씀이죠. Es una palabra muy sabia, ¿verdad? 한마디 말을 하기 전에 3번 생각하라. Antes de votar una palabra, tiene que pensar 3 veces. 네, 이렇게 누가 표현했는데요. Alguien expresó de esta manera. 정말 지혜로운 말씀입니다. Creo que es una palabra muy sabia. 네, 그래서 이 시편 기자도 이렇게 Por lo 얘기합니다. tanto, el periodista de Salmos también está diciendo de esta manera. 여호와여 내 입 앞에 파수꾼을 세우시고 Pon guarda a mi boca, oh Jehová. 그래서 이제 말하는 거 Por lo tanto, al momento de hablar, 바로바로 막 이게 즉석에서 생각나는 거에 내뱉는 말은 반드시 실수가 많아요. la palabra que vota al instante directamente por momento puede tener mucho error. 누가 이 예화집에 이렇게 이런 말을 해놨더라고요. Alguien dejó una palabra así en el libro de la parábola. 하나님께서 우리에게 2개의 귀를 주셨다. Dios nos dio 2 orejas. 한 귀로는 Con una oreja 인간의 지식을 깨닫게 하기 위함이고 para hacernos comprender el conocimiento de los hombres 다른 한 y con la 귀로는 otra 그 주님의 훈계를 듣게 하기 위함이다. para escuchar el reproche de Dios. 하나님 우리에게 2개의 눈을 주셨는데 Dios nos dio 2 ojos. 한 눈으로는 Con un ojo 자신의 길을 보게 하기 위함이고 puede ver su camino 다른 하나 y con el 한 눈은 otro 고통 가운데 있는 형제를 동정하고 불쌍히 여기게 하기 위해서이다. para hacer tener compasión y pena de los hermanos que están en el dolor. 그리고 하나님 우리에게 2 손을 주셨는데 Además, Dios nos dio 2 manos. 한 손으로는 자기를 위해 수고하게 하기 위해서이고 Con una para que pueda sacrificarse y trabajar por sí. 나머지 한 Y con la 손으로는 otra, 궁핍한 형제를 구제하고 그를 위로하게 하기 위해서이다. consolar y socorrer a los hermanos que están en hambre. 하나님 우리에게 2 발을 주셨는데 Dios nos dio 2 pies. 한쪽 다리는 육신을 위해 수고하고 Con una 노동하는 일에 pierna 사용하는 도구를 para 주셨으며 trabajar carnalmente. 다른 y 한쪽의 con la otra, 다리는 하나님을 영화롭게 하고 그분을 위해 봉사하기 para 위해 servir y glorificar a Dios. 그래가면서 딱 얘기를 하기를 Y así dijo. 그런데 Pero 그분께서는 모든 지체 가운데 유독 혀는 Él, 특별히 주셨다. entre todas las partes del cuerpo, solamente dio una lengua. 그죠? ¿Cierto? dos Dos, dos, 다 dos, 독인데 dos, todos son 2. 유독 Pero 하나님이 solamente 혀는 la 하나만 줬어요. boca, o sea, la lengua dio 1. 그 이유가 뭐냐? ¿Cuál es la razón? 우리로 하여금 말하기 전에 2번을 생각하고 Para que podamos pensar 2 veces antes de poner en práctica, ¿no? 말보다는 행동이 앞서야 할 것이다. Para que la palabra pueda ir más allá del acto. O sea, que el acto vaya más allá de la palabra. 야 정말 딱 너무 와닿지 않아요? Esto es algo que toca el corazón, ¿no? 이 예화를 통해서 말씀과 예화를 통해서 Por medio de la palabra y parábola, 그래 말을 하기 전에 항상 생각하고 오래 참고 정리하고 신중하게 얘기를 해야 되겠구나. siempre nos enseña de que tenemos que siempre ser prudente al momento de hablar. 제 자신도 좀 Yo 돌아보게 también pude 되었습니다. reflexionarme en mí mismo. 그리고 또 오래 참아야 될 게 뭐냐면요. ¿Y a qué tenemos que tolerar más? 불평하는 거. La queja. 어떤 분은 오래 참지 Algunas 못하고요. personas por no tolerar, 심심하면 막 불평불만 막 하나님 왜 그래요? frecuentemente se queja diciendo porque Dios, 이거 답답하지 않습니다. esto también sería algo correcto. 찾아보겠습니다. Busquemos juntos. Salmos 37. Salmos 37, versículo 7. Salmos 37, versículo 7. Leamos juntos. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades.
예전에 제가 이런 경우가 있었어요. Antes yo tuve esta 아주 experiencia. 신앙생활을 열심히 했던 한 자매님이 계셨는데 Había una hermana que llevaba muy bien la vida cristiana, 갑자기 이제 불평불만을 pero de 하고 repente empezó a quejarse 교회를 y 떠나버렸어요. se apartó de la iglesia. 그 이유가 뭔지 아세요? ¿Ustedes conocen cuál es la razón? 자기는 열심히 교회에서 봉사도 열심히 Ella, 하고 o sea, hacía muy bien el servicio en la 근데 iglesia, 그랬는데 pero 이 결혼을 잘 못해. no podía casarse 그 자매님 얼굴은 좀 별로였거든요. porque la hermana no era tan bonita. 근데 열심히 자기는 봉사하고 했는데 Ella, o sea, servía en la iglesia 결혼기도도 오랫동안 apasionadamente. 했는데 Por largo tiempo hacía la oración para casarse, 결혼할 형제를 안 보내주는 거예요. pero Dios no enviaba hermano para que pueda casarse con 그런데 ella. 갑자기 Pero de repente, 이제 신앙생활 오랫동안 안 하고 있다가 몇 년 만에 어떤 한 자매가 돌아왔어요. una hermana ha vuelto a la iglesia después de mucho tiempo que se apartó de la iglesia. 구원받은 지도 구원받고 신앙생활 잘 못했고 No llevaba muy bien la vida cristiana, 그런데 pero 얼굴이 이뻐 그 era 자매가. bonita. 그러니까 이제 갑자기 Entonces 좋은 형제를 만나가지고 se encontró con un buen hermano, 잘생기고 신앙생활 잘하는 un 잘하는 hermano 형제를 guapo y 만나가지고 que llevaba bien la vida cristiana, 결혼하는 거예요. y se casaron. 그러니까 화가 나요. Entonces ella se enojaba. 나는 교회에서 열심히 봉사도 하고 Yo servía apasionadamente en la 오랫동안 iglesia, 신앙생활 llevaba 하고 bien la vida cristiana por largo 이것도 tiempo, 이것도 yo hago 하는데 tal. 하나님 나에게 남편을 안 준다. Pero ¿por qué Dios no me envía esposo? 나 정말 하나님 정말 너무 밉다고. De verdad odio a Dios. 야, 참 합당하지 않은 거죠. Es algo incorrecto, ¿verdad? 신앙생활이 결혼하려고 해요? ¿Acaso la vida cristiana la hacemos para casarnos? 예? 아니잖아요. No, ¿verdad? 예, 그러니까 이 불평. Por lo tanto, la queja. 예, 우리 예수부사 위에 언니 차영이 있는데요. Mi esposa también tiene su hermana mayor. 예, 동생이 저하고 먼저 빨리 결혼했잖아요. Como, o sea, mi esposa se casó primero conmigo antes que ella se case. 예, 그래서 우리 차영은 또 키도 작고 Mi cuñada es un poco chata, 인물도 그렇게 이쁘지 않아요. no es tan 우리 bonita. 예수부사 그래도 이쁜 거야. Mi esposa sí es bonita. 야, 그런데 그 나이 40이 넘었는데도 결혼을 못했어요. Tenía 40 años y no llegó a 예, casarse, 그런데 그런 것 때문에 불평하지 pero 않고요. no se quejó. 자리 잘 지켰어요. Guardó bien su 지금 posición. 좋은 신랑 Por eso 만나가지고. ahora se encontró con un buen esposo, ¿no? 예, 그리고 우리 이 꾸스코 그래가지고요 신랑도 너무 잘해요. Lleva muy bien la vida cristiana. 우리 꾸스코 교회당 질 때 여기에도 Al 헌금도 momento 많이 de 해줬어요. construir la iglesia de Cusco nos ofrendó bastante. 예, 그래서 뭐 여기 없으니까 얘기하는 거죠. Como no está aquí, hablo de ella, ¿no? 거의 $10,000 정도를 헌금해줬어요. Como $10,000 ha ofrendado. 예, 맞아, 그 빚도 많은데 자기 희생하고 헌금한 거예요. Tiene deuda, pero sacrificándose a sí mismo, así ofrendó. 이 불평 불만. Por lo tanto, la queja 예, y murmuración. 그 인내했던 그리스도인들에게 홉도 그렇고 그 결말은 하나님이 축복했잖아요. Como Job también, finalmente Dios ha bendecido a las personas que toleraron. 오래 참음으로 말미암아 주는 그 축복을 기다리지 못함으로 말미암아. Por no aguantar, por no esperar la bendición que Dios da al final de paciencia. 그 순간을만을 생각하고 불평 불만을 하면은 합당하지 Cuando 않은 uno se 겁니다. queja mirando su actualidad nada más sería algo incorrecto, ¿verdad? 예, 그리고 또 이 슬픔. Además la tristeza. 예, 신앙생활하다 보면 많은 슬픈 일도 만나는데 Nosotros en la vida cristiana nos encontramos con mucha 그 tristeza, 슬픔도 오래 pero 참는 것이 tampoco, o sea, también tener paciencia de la tristeza 합당한 그리스도의 삶이라고 es 얘기하고 la vida 있습니다. digna de los cristianos. 예, 찾아보겠습니다. Busquemos juntos. Primero Pedro capítulo 2. Primero Pedro capítulo 2, versículos 19 a 20. Primero Pedro capítulo 2, versículo 19 a 20. Leamos juntos. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름답다. Dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. 어제도 우리 청년들하고 교제하는데요. Ayer también he tenido comunión con los 이 jóvenes. 친구들 때문에 슬퍼하고 힘든 우리 형제자매들이 있더라고요. Habían hermanos que se entristecían por causa de sus amigos, 뭐 이게 전도하다 보면 porque cuando predicamos, 주로 다 선생님들도 가톨릭이고 la mayoría de los profesores son católicos, 또 친구들도 다 가톨릭이고 los amigos también son católicos, 그런데 거기다가 전도하면은 pero
Más que todo cuando predicamos, 왕따시키고 nos excluye, 막 함부로 말을 habla 한마하고 fuerte. 그런 마음이 슬프고 막 Y entonces el 상처받는 거예요. corazón se entristece y recibe herida. 그런데 그것도 잘 참으라는 Pero 거예요. también está diciendo para aguantar esto. 애매한 고난을 당한다 할지라도 Aunque sufra molestias padeciendo injustamente, 하나님을 생각하고 참는 것 그것이 아름다운 것이다. aguantar y tolerar pensando el Señor es algo 그래서 hermoso. 이 고난과 슬픔 가운데서도 Por lo tanto, en la tristeza y en el sufrimiento, 오래 참는 거. tener paciencia. 당연히 고난도 오래 참아야죠. Obviamente tenemos que tener paciencia de sufrimiento, Segundo ¿cierto? Corintios capítulo 1 verso 6에 En 2 보면 Corintios 1:6 고난을 너희도 견디게 하느니라. dice, ¿no? Aflicciones, es sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. 신앙 가운데 En 많은 la vida cristiana 고난을 당하지만 padecemos muchos sufrimientos, 그 고난을 이길 수 있는 힘도 주님이 주셨고 pero el poder hasta ganar, soportar el sufrimiento Dios nos 그리고 그 permitió. 고난을 오래 참는 것 Además, aguantar bien el sufrimiento, tener paciencia de esto, 네, 그것이 그리스도인의 합당한 길이라는 esto es 겁니다. el camino correcto de los cristianos. 이 참 설교 준비한 설교 3분의 2밖에 못 했는데 Solamente he dado la tercera parte del sermón que he preparado, 시간이 다 됐네요. pero ya llegó la hora. 이거 다 했다가는 이제 오래 참지 못하고 Si termino de hacer todo, entonces los hermanos no van a tener paciencia. 파스터 땡거 안 부래 하고 이제 누가 Así. 네, 그럴 것 같아서 더 하기가 좀 애매한데요. Por eso creo que es difícil hacer un poco 참 más. 애매하네. 좀 넘어갑시다. Vamos a pasar. 그래서 결론적으로 Por lo tanto, según la 왜 conclusión, 그리스도인의 신앙생활인데 이 오래 참는 것이 습관이 돼야 되느냐? ¿por qué tiene que ser como costumbre la paciencia para los cristianos 그거 많은 para llevar la vida 어려움에서 cristiana? 참기 힘든 상황인데도 Además, 왜 en 주님은 la 오래 참으라고 situación 하느냐? difícil para aguantar, ¿por qué Dios nos manda a tolerar? 누가 얘기해 볼래요? ¿Alguien puede decir 이 오래 참음이 유익이 뭐냐? qué es el bien que trae la paciencia? 크게 두 가지를 좀 볼 수가 있는데요. Podemos ver dos. 첫 번째는요. Primero, 이 오래 참음이 이렇게 삶 가운데 이루어질수록 있잖아요. en cuanto se vaya cumpliendo la paciencia en nuestra vida, 주님을 더 닮아가요. podemos asemejarnos más al 주님의 Señor. 인품을 닮을 수 있거든요. Podemos asemejarnos a la personalidad 네, del Señor. 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. Segundo Pedro capítulo 1 versículo 6 이것만 생각하고 마치겠습니다. Pensemos solamente en esto y terminemos. Segundo Pedro capítulo 1 versículo 6 아까 찾았던 말씀입니다. Es la palabra que hemos buscado 자, hace poco tiempo. 레암 순도 Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. La paciencia, piedad. 파시엔시아가 있을 때 인내를 배우고 인내를 통해서 또 경건을 배우고 이렇게 점점 그리스도의 인격을 갖춰가는 겁니다. Cuando tenemos paciencia, podemos aprender piedad. Así poco a poco vamos teniendo la personalidad del Señor, ¿no? 그래서 이 인내를 잘하는 Por 그리스도인이요. lo tanto, los cristianos que saben hacer bien la paciencia, 예수 그리스도의 인격을 더욱더 빨리 배워갈 수 있는 거예요. más rápido pueden aprender la personalidad de Jesús. 그리고 또 한 가지 오래 참음으로 말미암아 이 복음의 문이 열리는 겁니다. Y otro bien que trae la paciencia, por tener la paciencia, se abre la puerta del Evangelio. 그리스도인이 오래 참는 것은요. La paciencia de los cristianos 주님의 복음을 위해 마땅한 길인 겁니다. es un camino digno para el Evangelio del Señor. 그걸 잘했던 분이 사도 바울이잖아요. El que hizo mejor esto ha sido el apóstol Pablo, ¿verdad? Primero Corintios capítulo 9 versículo 12에 보면 Si vemos en 1 Corintios, 판타에 같이 읽겠습니다. con la pantalla vamos a leer juntos. leamos Si, juntos. si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. 사도 바울은 El apóstol 복음을 Pablo, 전하기 위해서 para predicar el Evangelio, 다 참았어요. aguantó todo. 제 개인적인 사례를 하나 들면 Si doy un ejemplo personal, 예전에 제 가족 중에 저에게 사기를 친 가족이 있었어요. entre mis familiares había una persona que me engañó. 옛날에 제가 직장이 없어서 힘들었던 때가 있었는데요. Hubo un tiempo muy difícil para mí porque no tenía trabajo. 가지고 있는 거라는 집 보증금만 가지고 있었어요. Única cosa que tenía era la garantía de la casa. 한국은 어떤 아킬라를 En 얻으려면요. Corea, para tener el alquiler, 아킬라 보증금을 얼마를 넣어요? pone un precio determinado de garantía de la casa. 근데 그 돈이 꽤 큽니다. Y era grande el precio. 근데 저 몰래 Pero sin que yo sepa, 제 큰형의 형수가요. mi cuñada, 여기 한국이 아니니까 얘기해서 como 이런 no 소리 하는 estoy 겁니다. en Corea, estoy diciendo 한국에서 esto. 이런 설교 못합니다. En Corea no puedo dar un sermón así. 제 형수가 저 몰래 돈을 다
빼가 Mi 버렸어요. cuñada, sin que yo sepa, sacó el precio de garantía 그 de mi 집주인이 casa. 갑자기 저를 나가라는 거지. El dueño de la casa de repente me dijo que salga de la casa. 그때 한국이 겨울이거든, 겨울. Estaba todavía en el invierno de Corea. 한국 겨울 엄청 춥습니다. Ustedes no se imaginan qué tan frío es el 눈도 엄청 invierno 오고. de Corea. Nieve también. 그 집이 없어서 제가 No tenía yo casa a donde ir. 그 형수 때문에 제가 쫓겨난 거예요. Por mi cuñada he sido, ¿no? 가지고 어떤 Rechazado de la casa. 한 창고에 가가지고 있잖아요. Entonces fui a un depósito, a un almacén, 제가 거의 4개월 동안 casi por 있잖아요. 4 meses. 겨울 내내 창고에 살았어요. Y en todo el invierno tenía que vivir en el almacén. 뜨거운 물도 안 나와. Ni siquiera salía agua 그 caliente. 추운데 막 얼음 물에다가 막 손다가 닦고 막. O sea, con agua fría tenía que así limpiarme, ¿no? Y todavía era invierno. 그래서 제가 화가 나가지고요. Como yo me enojé, 그걸 제가 큰형한테 얘기하면 어떻게 될까요? si es que lo decía a mi hermano mayor, 우리 큰형이 우리 형수를 그냥 놔둘까요? entonces mi hermano mayor habrá dejado a mi cuñada. 안 되는 거예요. No. 아직도 우리 큰형은 이 사실을 몰라. Hasta ahora mi hermano mayor no conoce eso. 아직도 몰라요. Hasta ahora no conoce. 제가 왜 얘기 안 했을까요? ¿Por qué yo no habré dicho? 전도하려고요. Para predicar. 혹시 그래서 내가 이 형수를 비방해 버리면 Si es que yo hablo mal de la cuñada, 이것 때문에 서로 싸우게 되고 puede haber pelea por causa de esto 복음 전할 수 있는 기회가 사라질까 봐 y se puede desaparecer la oportunidad para predicar. 복음 때문에 참았어요. Por el evangelio aguante. 벌써 20년 이상을 참고 있어요. Por 20 años estoy aguantando ya. 20년 이상을. Más de 20 años. 아직도 가족들 아무도 이 사실을 Hasta 몰라요. ahora ninguna de la familia conoce esto. 그 대신 형수는요. 저를 보면 그 좀 부끄럽죠. Pero siempre la cuñada se siente vergüenza cuando me ve, ¿no? 그 제 눈치를 보겠지 아무래도. Y siempre así me va observando, ¿no? 그래서 그걸 계기로 해서 이 말씀을 한번 듣게 했어요. Por lo tanto, le hice escuchar la palabra por motivo de esto. 아, 내가 그 돈 안 받겠다고. No voy a recibir este 그 dinero, 대신에 말씀 한 번만 들으라고. pero escuche la palabra. 구원은 못 받았는데 No llegó a recibir la salvación, 어쨌거나 말씀이라도 한번 들릴 수 있는 기회가 pero 생겼거든요. como tenía una vez la oportunidad para hacerle escuchar el seminario, 그래서 이제 왜 오래 참아야 되느냐? por eso tenemos que tener la 그 paciencia. 참을 통해서 우리는 그리스도의 인격을 Porque por medio 배우고 de la paciencia podemos aprender la personalidad de Cristo. 그리고 이제 우리가 그랬다 해서 막 억울한 일 당했다 억울한 그 상황껏 막 화를 내버리면 Y si nos enojamos por la situación que tenemos, 그를 통해서 복음의 기회가 puede 사라질 수 ser 있는 que se 겁니다. desaparezca la oportunidad del evangelio. 이분이 누군지 아세요? 아이고, 자 넘어가고. 참 한국 사람처럼 생겼죠. Se parece coreana, ¿no? 눈도 작고. Tiene ojos chiquitos. 근데 이 할머니가요, 대단한 할머니예요. Esta abuela es muy grandiosa 이 운전면허 시험을 봤는데 porque ella fue a sacar la licencia de conducir. 무려 950번 만에 운전면허를 획득했어요. A los 950 veces sacó la licencia de conducir. 몇 년? ¿A cuántos años? 5년 동안 Casi por 5 años. 한 번도 안 빠 떨어지고 매일매일 가 매일. Todos los días iba al centro de examen de la licencia de conducir. 포기하지 않고 Nunca dejó, 5년 동안 sino durante 5 años, 950번을 이제 해가지고요. como 950 veces trató de hacerlo. 할머니가 드디어 운전면허를 Y 땄어요. finalmente tuvo su 야, licencia. 얼마나 좋은 막 Mire la cara de felicidad, 인내, la paciencia. 포기하지 않는 인내. La paciencia que no deja de hacer lo que uno quiere lograr. 그래서 이게 기네스북에 올랐어. 기네스북에 Esto ha subido en el... 세계 토픽 뉴스에 다 나왔어요. 이분이요. O sea, esto salió en todos los periódicos del mundo. 이 인내의 대명사, 인내의 대명사. Como una mujer grande de la paciencia. 우리도 Nosotros también, 전도하는 일도 그렇고 al momento de predicar, 인내를 가지고 con paciencia, 최선을 다합시다. esforcémonos. 오늘 시간 조절 잘 못했습니다. Hoy no podía proporcionar bien el tiempo, 오늘 주제는 너무 쉽죠? pero el tema de hoy es muy fácil, ¿verdad? 오래 La 참자. paciencia. 맞죠? Sí. 올해 뭐 순도. 지금 참으로 감사드립니다. Dios, te damos gracias. 오늘도 오래 참음이란 주제로 말씀으로 교훈을 함께 얻었습니다. Hoy pudimos recibir una lección de la palabra con el tema de paciencia. 이 말씀이 흘러가지 아니하고 Señor, ayude para que esta palabra no haya salido por otro oído 마음에 새겨지고 y que pueda guardarse en nuestro 정말 corazón. 주님 오실 때까지 오래 참음의 이 인격을 이루어갈 수 있도록 도와주시옵소서. Y ayúdenos para que podamos ir cumpliendo la personalidad de la paciencia en nosotros. 오늘 진행되는 모든 오후의 일정도 함께 해주시고 Acompáñense a todos los planes que se van a realizar 은혜로서 채워주시옵소서. y llénenos con la gracia. 자비하시고 은혜로우신 주 예수님 이름 받들어 En el nombre de 감사하며 Cristo. 기도했습니다. Lleno de misericordia hemos orado. 아멘. cantamos juntos.